세메찬호 сайн байцгаана уу? 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리의 생명과 소망이 되어 주신 거룩하신 하나님 감사합니다. Бидний аим найдвар болсон ариун бурхан минь талархлаа. 죄 가운데 살던 우리를 하나님께서 불쌍히 여겨 주시고 Гим нүгэл дунд амьдарч байсан биднийг бурхан та өрөвдөн инэрч 예수님의 귀한 피 흘려 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜를 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний бүхий л гимнийг зольж аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 우리에게 교회를 허락해 주시고 구원받은 각 사람을 교회 안에 심어 주신 은혜도 감사드립니다. Бидэнд чуулганыг зөвшөөрөөд аврагдсан хүн тус бүрийг чуулган тавьж суулгасан нэгүсэл талархаж байна. 주님의 말씀으로 또 성령의 인도하심으로 남은 삶을 인도해 주시고 Эзний үг болон ариун сүнсний удирдлагаар бидний үлдсэн амьдралыг удирдах, 우리에게 하나님의 선하신 뜻을 더욱 깨닫게 해주시고 бидэнд бурханы сайн хүслийг улам илүү ухааруулж 하나님의 영광에 참여하는 자들이 되도록 우리의 삶을 변화시켜 주시는 거 감사드립니다. бурханы алдарт оролцуулахаар бидний амьдралыг өөрчилж өгч байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 형제 자매들 구원받기 전에 즐겨왔던 합당치 않은 습관들을 점점 벗어버리고 Эзний цусаар аврагдсан ахын дүүс маань аврагтаас өмнө үлдэж байсан тэр зохисгүй зуршуудаа тайлж хаян 하나님의 말씀을 따라 더욱더 거룩한 습관을 익히고 합당하게 살아갈 수 있게 도와주옵소서. бурханы үгийн дагуу улам илүү ариун зуршилтэй болгон бурхан таны үгийн дагуу зохистой амьдрч чадгаар удирдаарай. 역사의 마지막 시대에 우리를 복음의 마지막 주자로 증인으로 불러주신 것 감사드립니다. Түүхийн төгсгөлийн үед биднийг сайн мэдээний сүүлчийн тамирчин гэрчээр дуудаж өгсөн талархаж байна. 우리 형제자매들 마지막 때 더욱더 깨어 거룩한 신앙을 생활할 수 있게 도와주시고 Манайхан дүүс төгсгөлийн цаг үед улам илүү сэргэг ариун итгэлээр амьдрч чадгаар тусалж 우리의 삶을 통해 주변에 많은 이루어진 영혼들에게 생명의 말씀을 전할 수 있게 도와주옵소서. бид амьдралаараа дамжуулан эргэн тойрны алдагдсан сүнснүүдэд бурхан таны амийн үгийг тунхилж чадгаар туслаарай. 올 한 해 우리 몽골 교회를 주님께서 사랑해 주시고 또 복음 전할 수 있게 해주신 거 감사드립니다. Энэ нэг жил бурхан та Монгол чуулганыг хайрлаад сайн мэдээ тараалгасан талархаж байна. 몽골에 많은 이루어진 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아올 수 있도록 역사해 주옵소서. Монголд олон алдагдсан сүнснүүд аврагдаад бурхан тань руу эргэж ирч чадгаар ажиллаж өгөөрэй. 특별히 고난과 시험과 병중에 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 Онцгойлон зовлон өвчин сорилон дунд байгаа анхан дүүсийг эзэн та нэг бүрчлэн сахин гарч 각 사람이 힘있게 신앙생활 할 수 있도록 영육 간에 필요한 은혜를 더해 주옵소서. хүн бүр хүчтэйгээр итгэлээр амьдрч чадгаар сүнс олон махагт хэрэгтэй нэгүслээд өргөж өгөөрэй. 특별히 치료 중에 있는 형제 자매들 속히 건강을 회복시켜 주옵소서. Онцгойлон эмчилгээнд дунд байгаа анхан дүүсийн эрүүл мэндийг хурдан сэргээж өгнө. 이 시간 주님의 말씀을 통해 우리가 마땅히 깨닫고 또 붙잡고 살아야 될 말씀을 깨닫게 도와주옵소서. Энэ цагт эзэн таны үгээр дамжуулан бидний зайлшгүй ухаараа зуураад амьдрах ёстой үгийг ухааруулж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 요한복음 Иохан 21장을 같이 보겠습니다. 21-р бүлгээс харъя. 1228 дугаар удас 요한복음 21장입니다. Иохан 21 байна. 1228 дугаар удас 1절부터 14절까지 1-ээс 14 дугаар ишлэл 1228 дугаар удас 요한복음 21장 1절부터 14절 Иохан 21-ийн 1-ээс 14 읽어보겠습니다. уншия. Түүнээс хойш Есүс Тибер тэнгисийн хаваар өөрийгөө шавнартаа дахин харуулв. Тэр өөрийгөө ингэж харуулжээ. Симон Петр ихэр гэгддэг Томос, Галилийн Канагийн Натанел, Зебедийн хөвгүүд бас түүний шавнараас хоёр өөр хүн цугтаа байв. Симон Петр тэдэнд би загас барихаар явлаа гэхэд тэд бид ч бас чамтай хамт явъя гэд завиндаа суув. Тэр шөнө тэд юуч барьсангүй. Үүр зайх үед Есүс эрэг дээр зогсож байлаа. Гэвч шавнар нь Есүс гэж таньсангүй. Есүс тэдэнд хүүхдүүдээ та нарт идчих загас байна уу гэхэд тэд алга гэлээ. Есүс тэдэнд замныхаа баруун талд тороо хай. Тэгвэл та нар олно гэв. Тэд тороо тийш нь хайсанд маш их загас торонд нь орсноос болоод татаж чадгааргүй болжээ. Тэгтэл Есүсийн хайртай шавин Петрт эн чинь эзэн байна гэлээ.
Симон Петр эзэн байна гэхийг сонсмогц нүцгэн байсан тул гадуур нөмөргөө бүсэлж тэнгис рүү үсрэн оров. Харин бусад шавнар нь эргээс холгүй 200 орчим тохой зайтай л байсан учраас дүүрэн загастай тороо чирсээр жижиг заваараа ирлээ. Тэд газар дээр гараад модны нүүрсний гал дээр нь байх загсыг болон талхыг харав. Есүс тэдэнд сая барьсан загаснасаа хэдийг аваад ир гэлээ. Симон Петр очиж 153 том загсаар дүүрэн тороо газар дээр татаж гаргав. Тийм их загас байсан боловч тор нь урагдаагүй байлаа. Есүс тэдэнд наашир өглөөний хоолоо идэцгээе гэхэд түүнийг эзэн мөн гэдгийг мэдэж байсан шавнараас хэнэнч та хинбэ гэж асууж зүрхэлсэнгүй. Есүс ирж талах ба загас тэдэнд өгөв. Энэ бол Есүс үхэгчдээс амьлуулагдсныхаа дараа шавнартаа өөрийгөө харуулсны 3 дахь нь байсан юм. 오늘은 요한복음 21장을 본문으로 өнөөдөр Иохан 21-р бүлгээр дамжуулан 예수님께서 베드로에게 하신 말씀을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Есүсийн Петрт айлцсан үгнээс авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록이 되었고 Библи бүхэлдээ Бурхны амьсгалснаар бичигдсэн. 우리의 구원과 신앙 생활을 교훈하기 위해서 기록이 되었습니다. Бидний аврал итгэлийн амьдралыг сургамжлахын тулд бичигдсэн. 특별히 예수님에 대해서 증거해주고 있는 지저적으로 기록된 말씀이 이 사복음서죠. Яг Есүсийн талаар тодорхой гэрчилж байгаа ном болохоор сайн мэдээний 4 ном байна. 요한복음은 예수님의 신성, 즉 예수님이 하나님 되심을 증거해주고 있습니다. Иохан ном Есүсийн бурхан чанар буюу бурхан гэдгийг гэрчилж байгаа. 요한복음 1장 1절이 어떻게 시작하는지 다 아시죠? Иохан 1:1 яаж эхэлдгийг бүгд мэдж байгаа үстэй. 어떻게 시작하죠? Яаж эхэлдэг вүлээ? Тэчөө 말씀이. 그렇죠. 네? 태초에 말씀이 계시니라. За ихэнд үг байсан. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Үг бурхантай хамт байсан багаад үг нь бурхан байв. 그리고 1장 14절에 보면 1:14 дээр нь 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다. үг нь мах бодолч бидний дунд оршин. 태초에 말씀으로 천지 만물을 창조하신 그 창조주 하나님이 Ихэнд үгээрээ тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн бүтээгч бурхан 육신을 입고 오셨다. мах бодоор энэ газарт ирсэн. 그분이 예수님이다라는 것을 증거해주고 있습니다. Есүс гэдгийг гэрчилж байна. 창조주이신 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 Бүтээгч бурхан мах бодоор энэ газарт ирээд 죽으시고 부활하심으로 영원한 속죄를 이루어 주셨죠. бүхээ дахин амьснараа мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 요한복음 20장 Иохан 20 30절과 31절 30-31-р ишлэл 한번 읽어보겠습니다. уншия. Энэ номд бичигдээгүй өөр олон тэмдгийг Есүс шавнарынхаа өмнө үйлцсэн юм. Есүс бол Христ, Бурхны хүн мөн гэдэгт та нарыг итгэсэй гэсэндээ эдгээр нь бичигдсэн юм. Тийхүү итгэснээрээ та нар түүний нэрээр амьтаа болох юм. 31절에 이것을 기록함은 이 요한복음을 기록한 목적을 말해주고 있죠. Эдгээрийг бичсэн нь буюу Иохан номыг бичсэн зорилгыг хэлж байна. 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. Есүс бол Христ, Бурхны хүн мөн гэдэгт та нарыг итгүүлэхийн тулд 또 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 영생을 얻게 하려 함이니라. тийхүү итгэснээр та нар түүний нэрээр амьтаа буюу мөнх амьтаа болно. 이 말씀 보면요. Энэ үгнээс харвал 요한복음 20장에서 딱 끝나면은 딱 맞습니다. энэ үгээр Иохан 20 дугаар бүлэг гээд Иохан ном төгсгöd таархаар байна шүү дээ. 그런데 21장 한 장이 더 기록돼 있죠. Тэгэл 21 гэсэн нэг бүлэг нэмэгдэж бичигдсэн. 오늘은 그 이후 예수님께서 베드로에게 나타나시고 베드로에게 말씀하신 것이 무슨 교훈이 있는지 같이 공부하려고 합니다. Өнөөдөр Есүс Петрт үзүүлгээд Петрт Есүс айлцсан үг нь ямар сургамж өгч байгаа юм бэ гэдгийг хамтдаа суунаа. 부활하신 예수님은 이미 여러 번 제자들에게 나타나 주셨죠. Дахин амьсан Есүс хэдийн олон удаа шавнартаа 첫 үзэгдсэн. 번째 나타나신 게 언제냐면은 хамгийн эхлээд хаана үзэгдсэн бэ гэхээр 부활하시고 3일째 되는 날 дахин амьлаад 3 дахь өдөртөө. 유대인들에게 붙잡혀서 죽을까봐 두려워 이렇게 숨어 있었는데 Шавнар нь юдэчүүдэд баригдчихъя гэд айгаад нууж байх үед 부활하신 예수님께서 그들이 있던 방 한가운데 나타나셨죠. дахин амьсан эзэн тэдний нуугдчихсэн өрөөнд орж ирсэн. 보자국 난 손, 창자국 난 옆구리를 보여주면서 너에게 평강이 있을지어다
라고 말씀하셨어요. Хадаасны ором, цээжний ормоо харуулнга та нарт амар амгалан байгтун гэж айлцсан. 이게 첫 번째 이제 나타나 주신 거죠. Энэ хамгийн эхлээд үзэгдсэн үг. 근데 그때 도마가 없었어요, 그죠? Тухайн үед Томас байгаагүй. 저자들이 우리가 부활하신 주님 봤다 하고 얘기하니까 Шавнар нь би дахин амьсан эзнийг харлаа гэсэн чинь 도마가 뭐라 그래요? Томас юу гэдэг вэ? 내가 Би 만져보지 않고는 хурж үзэхгүйгээр 믿을 수 없다. итгэж чадахгүй. 그래서 대략 8일쯤 됐을 때에 예수님께서 또 한 번 나타나시죠. Тэгээд ойролцоогоор нэг 8 өдөр болсны дараа Есүс дахиад үзэгдсэн. 그리고 도마에게 말씀했습니다. Тэгээд Томаст гэлсэн. 만져봐라. Хүрээд үзээ. 만져보고 Хурж үзээд 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. итгэлгүй бус итгэлтэй бай. 자, 예수님은 어떻게든지 믿게 하시려고 노력을 해주신 거예요, 그죠? Есүс яаж хийж яагаад итгүүлэхийн тулд хичээж байна. 그잖아요. Тийм байгаа зү. 그리고 Тэгээд 오늘 본문에는 예수님께서 세 번째 제자들에게 나타나신 사건이 기록되어 있어요. өнөөдрийн үндсэн үгэн дээр Есүс Шавнартаа 3 дахь удаага үзэгдсэн үйл явдал бичсэн. 1절에는 디베랴 바다라고 되어 Нэг 있는데 дээр нь Тиберийн тэнгис гэж байна. 갈릴리 호수를 말하는 겁니다. Энэ нь Галил нуурыг хэлж байгаа. 자, 그런데 왜 부활하신 예수님께서 또 이 제자들에게 나타나셔야만 했을까? Тэгээд яагаад дахин амьсан Есүс дахиад Шавнартаа үзэгдэх ёстой байсан бэ? 그리고 예수님께서 베드로와 제자들에게 하신 말씀이 우리에게 주는 교훈은 무엇일까? Мөн Есүсийн Петр болон Шавнарт айлцсан үг бидэнд өгч байгаа сургамж юу вэ? 25년 이제 며칠 안 남았습니다. 그죠? 2025 он дуусгаад тийм их 오늘이 хугацаа үлдсэнгүй шүү дээ. 12월 21일이니까 한 10일 남았네. 그죠? Одоо 21 гэдэг чинь 10 өдөр үлдсэн байна. 어떻게 마무리 이렇게 좀 1년을 잘 돌아보고 내가 뭘 잘했고 뭘 잘못했고 주님 앞에서 어떻게 살아왔는지를 좀 돌아보고 계신지 모르겠어요. Та бүхэн нэг жилээ дүгнэж хараад би юуг сайн хийсэн, юуг муу хийсэн, эзний өмнө хэрхэн амьдарсан гэж эргэж харж байгаа болов? 하나님께서 우리에게 하루를 매일 새로운 하루를 주시고 Бурхан бидэнд өдөр бүр гэсэн нэг шинэ өдрийг өгдөг. 새로운 한 주를 주시고 Нэг шинэ 7 хоногийг өгдөг. 새로운 한 달을 주시고 Шинэ нэг сарыг өгдөг. 새로운 1년을 주시고 Шинэ нэг жилийг өгдөг. 구원받은 후에 새로운 삶을 주시는 이유는 Мөн аврагсны дараа шинэ амьдралыг өгч байгаа шалтгаан нь 무슨 이유일까요? ямар шалтгаантай вэ? 마음을 새롭게 하고 Сэтгэлээ шинчилж, 그죠? тийм биз? 새로운 마음으로 Шинэ сэтгэлээр 다시 시작해 보라고. дахин эхлэе гэд. 넘어졌지만 Бүдэрч унсан ч 다시 일어나 보라고. дахин босоод үзье гэд. 그죠? Тийм биз? 우리는 하나님 우리가 정말 신앙생활 잘하기 원하시는 것 같아요. Бурхан биднийг үнэхээр итгэлээр сайн амьдраасаа гэж хүсдэг юм. 그런 생각 해보거든요. Би тэгэж боддог. 마치 부모가 내 자녀가 뭔가 좀 실수했지만 그래도 그 실수 때문에 주저앉지 말고 다시 일어나기를 원하는 것처럼 Яг л үр хүүхэд маань алдаа гаргасан ч гэсэн алдаа гаргасан чигээрээ сулгүй дахин босоосэй гэж хүсдэг шиг 주님은 구원받은 우리 형제 자매들이 эзэн ч гэсэн манай аврагдсан ахын дүүсийг 신앙생활 정말 새로운 마음으로 잘하기를 원하고 계시다는 생각을 해봅니다. итгэлийн амьдралаар шин сэтгэлээр дахиад нэг сайн хийгээд оролдоод үзье гэж хүсдэгэ гэж боддог. 오늘 말씀을 통해서 그런 주님의 마음을 좀 깨닫는 시간이 됐으면 좋겠습니다. Өнөөдөр үгээр дамжуулан энэ эзний сэтгэлийг ойлгож ухаараасаа гэж хүсэж байна. 예수님께서 베드로에게요 Есүс Петрт 네 가지 말씀했어요. 4 зүйлийг хэлсэн. 첫 번째는 Эхнийх нь 그물을 배 오른편에 던지라. тороо замныхаа баруун талд хай. 그리고 두 번째는요 Хоёрт нь 지금 잡은 생선을 좀 가져오라. сая барьсан загаснаас аваад ир. 세 번째는요 Гуравт нь 내가 나를 사랑하느냐. чи намайг хайрладаг. 세 번이나 질문하셨죠, 그죠? 3 удаа асуудаг шүү 그리고 дээ. 네 번째는 Дөрөвт нь 네게 무슨 상관이 있냐. чамд ямар хамаа 너는 байна вэ? 나를 따르라. Чи намайг даг. 이제 네 가지 말씀하셨거든요. гэсэн 4 зүйлийг альцсан. 이 말씀이 그냥 아무 이유 없이 하신 말씀이 아니에요. Тэгэхээр энэ айлц үг нь ямар ч шалтгаангүй хэлсэн үг шээ. 말씀을 통해서 우리에게 주시는 교훈을 좀 같이 공부를 해보겠습니다. Тэгэхээр энэ үгээр дамжуулан бидэнд өгч байгаа сургамжийг хамтаа 자, хуваалцъя. 요한복음 21장 Иохан 21 6절 6 дугаар 한번 ишлэл 읽어봅시다. уншия. Есүс тэдэнд завныхаа баруун талд тороо хай. Тэгвэл та нар олно гэв. Тэд тороо тийш нь хайсанд маш их цагаас торонд нь орсноос болоод татаж чадхааргүй болжээ. 자, 갈릴리 호수의 세 번째로 제자들 앞에 나타나신 예수님께서 Галил нууран дээр 3 дахь удаа Шавнартаа үзэгдсэн Есүс 물고기 잡고 있던 베드로와 제자들에게 말씀하십니다. загасж байгаа Петр болон Шавнарт хэлж байна. 물고기 있냐? Загас байна уу?
없습니다. байхгүй. 예수님께서 배 오른편에 그물을 던지라 그리하면 잡으리라 말씀했죠. Есүс амныхаа баруун талд тороо хай. Тэгвэл олж авна. 제자들이 예수님 말씀대로 배 오른편에 그물을 던지니까 끌어올릴 수 없을 만큼 많은 물고기를 잡게 됐어요. Шавнар Есүсийн айлцсан үгийн дагуу замныхаа баруун талд тороо хайсан чи татаж чадхааргүй хэмжээний маш их загас барьдаг. 예수님께서 베드로와 제자들에게 하신 이 첫 번째 말씀이 무슨 뜻인지 좀 생각을 해봅시다. Есүсийн Петр болон Шавнарт айлцсан энэ ихний үг ямар утгатай вэ гэдгийг бодож үзье. 이미 부활하신 예수님은 두 번이나 제자들에게 나타나셨다 그랬죠. Хэдийн дахин амьдсан эзэн 2 удаа Шавнартаа үзэгдсэн гэсэн. 그죠? Тийм биз? 그리고 Тэгээд 못 자국 난 손, 창 자국 난 옆구리를 보여주면서 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨고, хадаасны ором, цээжний ормоо харуулнга та нарт амар амгалан байгтун гэж айлцсан. 내가 하나님이 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라라고 말씀했어요. Эцэг намайг илгээсний айдад би та нарыг илгээж байна гэж айлцсан. 이 말씀의 뜻은 Энэ үгийн утга нь 예수님께서 제자들에게 Есүс Шавнартаа 너희가 앞으로 무슨 일을 해야 될지를 알려주신 거죠. та нар хойштоо юу хийх ёстой вэ гэдгийг хэлж өгсөн. 아버지께서 Эцэг 나를 보내신 것 같이 намайг илгээсний айдад 이제 나도 너희를 보내노라. одоо би та нарыг илгээж байна. 자, 그런데 제자들이 지금 어디 와 있어요? Гэтэл Шавнар нь одоо хаана ирчихсэн байна вэ? 갈릴리 호수에 와 있어요. Галил нууранд ирчихсэн байна. 그죠? Тийм биз? 이 제자들이 지금 뭐 하고 있는 거예요? Одоо энэ Шавнар яг юу хийгээд байна? 응? Хүүгээ чадахгүй байсан. 전도라고 했더니만 Сайн мэдээ тараа гэсэн шүү дээ. 가서 물고기 잡고 있네. Гэтэл загас байрахаар явчихсан байна. 그죠? Тийм бааз? 응? 엉뚱한 일 하고 있는 거예요. 그죠? Их буруу өөр зүйл хийгээд яваад шүү дээ. 이게 뭘 자녀한테 뭘 시켰는데 엉뚱한 거 갖고 오면 좀 답답하잖아요. 그죠? За өөр хүүхдээ ямар нэгэн зараал явуулсан чи буруу зүйл авчирхаар давчддаг шүү дээ. 그죠? Тэ? 딱 그 상황이야, 지금. Яг тийм нөхцөл байдалтай. 여러분은 어떻게 살고 있어요? Та бүхэн яаж амьдарч байна? 혹시 이 제자들처럼 갈릴 호수 가서 물고기 잡고 있지 않아요? Магадгүй энэ Шавнартай адилхан Галил нууран дээр загаслагаар байж гинөө. 복음 전하라고 그렇게 했더니만 Сайн мэдээг тараа гэсэн чинь 아휴 뭐 그냥 잊어버리고 그냥 딴짓하고 있어. тэрийг марчихсан өөр зүйл хийгээ явж байна. 사는 게 바빠가지고 그죠? амьдралдаа завгүй гэж. 세상에 마음 뺏겨가지고 Энэ ертөнцид сэтгэлээ болоод 자기가 왜 살고 있는지, 주님께서 나를 왜 구원해 주시고 이 땅에 잠시 살게 하셨는지 өөрөө яагаад амьдарч байна? Эзэн яагаад намайг аваад энэ газар дээр түр зуур амьдруулж 그 байгаа? 목적을 잊어버리고 살고 있는 거예요. Энэ зорилгыг мартаад амьдарч байна. 마치 Яг л 갈릴리 호수에서 물고기 잡고 있는 이 베드로 제자들의 모습이죠. Галил нууранд загасчлахаар ирчихсэн Петр Шавнартай адилхан байна. 자, 그 갈릴리 호수가 어디냐면요. Энэ Галил нуур хаана вэ гэхээр 3년 반 전에 예수님께서 베드로와 제자들에게 나타나셨던 곳이에요. 3 жил хагасын өмнө Есүс Петр болон Шавнарт үзэгдсэн газар. 그리고 말씀했거든요. тэгээд хэлсэн. 나를 좇으라. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 해주겠다. Намайг дага. Би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоно. 주님의 부르심 받았던 베드로와 제자들은 Эзнэр дуудагдсан Петр болон Шавнар нь 자신의 배와 그물을 다 버리고 주님을 따랐죠. өөрсдийн завь тороо орхиод эзнийг дагдаг. 그들은 주님과 함께 먹고 마시고 동행했습니다. Тэгэд эзэнтэй хамт идэж ууж хамт алхаж байсан. 주님을 따르면서 하시는 많은 말씀도 들었고 Эзнийг дагангаа айлцсан маш олон үгийг сонссон. 주님이 행하시는 놀라운 표적도 많이 봤어요. Эзний үйлдэлсэн маш олон тэмдгүүдийг ч харсан. 예수님께서 고난 당하시고 십자가에 달리시는 것도 봤고 Есүс зовлон амсаа загалмай дээр цовдлогч байгааг ч харсан. 그분이 Тэрээр 죽음을 이기시고 부활하신 것도 봤어요. үхлийг ялаа дахин амьсныг ч харсан. 그런데 지금 또다시 Гэтэл одоо дахиад 처음 부르심 받았던 그 자리, 그 갈릴리 호수에 지금 다시 돌아와 있는 거예요. анх дуудагдж байсан газар буюу тэр Галил нууран дээр буцаад очичихсан байна. 이 갈릴리 호수에서 물고기 잡고 있는 베드로와 제자들의 모습은 뭘 설명할까요? Энэ Галил нууран дээр загалж байгаа Петр болон Шавнарын дүр төрх юу хэлж байна вэ? 구원의 기쁨과 감사함을 잃어버린 성도의 모습. Авралын баяр хөөр талархлаа алдсан итгэгчийн төрх. 주님을 향한 뜨거운 사랑과 열정을 잃어버린 성도의 모습. Эзэн рүү хандсан халуун хайр, хичээл зүтгэдээ алдсан итгэгчийн төрх. 주님께서 자신을 피 흘려 구원해 주시고 Эзэн өөрийг нь цусаа урсгаад аварч өгсөн. 자신에게 복음 전도의 사명을 맡겨 주신 것을 잃어버린 성도의 모습이에요. Өөрт нь сайн мэдээг тараах үүрэг албахыг мартчихсан итгэгчийн төрх. 우리가 구원받기 전에는 왜 사는지 모르고 살았어요. 그죠? Бид аврагдахаас өмнө яагаад амьдарч байгаагаа мэдгүй амьдардаг байсан. 구원받은 후 그거 알았어요. Харин аврагсны дараа мэдсэн. 그런데 Гэтэл 구원을 받았으면서 аврагдсан хэрнээ 자기가 왜 사는지 모르고 살아가는 사람처럼 살 수 있을까요? өөрийгөө яагаад амьдарч байгаагаа мэдэхгүй хүн шиг амьдрах боломжтой юу? 그럴 수 있다는 거죠. Тэгэх боломжтой байна. 혹시라도 1년 동안
그렇게 살아온 분 있을 수도 있을 거예요. хэрвээ нэг жилийн хугацаанд ч гэсэн тэгээд амьдрсан ч 아마- магадгүй 구원받은 성도들이 다 정신 차리고 신앙생활 하고 있다면은 аврагсан бүхий л итгэгчнэр эрүүл ухаантай итгэлээ сахиад амьдрвал 이 강당이요 энэ танхим 부족할 거예요. дутнаа. 그러지 않겠어요? Тэхгүй гэж юу? 구원받은 성도들이 정신 차리고 신앙생활 한다면은 Аврагсан итгэгчид эрүүл ухаантай итгэлээрээ амьдрвал 우리를 통해서 올해 정말 많은 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아왔을 거예요. энэ жил биднэр дамжуулан үнэхээр олон сүнснүүд аврагдаад бурхан руу ирчихсэн байх ёстой. 그렇게 생각 안 하세요? Тэгэж бодохгүй байна уу? 전부 다 지옥 갈 사람들만 옆에 있어요? Одоо бүхэлдээ л там руу явах хүмүүс хажууд нь байна уу? 우리 가족들, 우리 학교, 직장 다니는 동료들, 이 주변의 사람들은 다 지옥 갈 사람들만 있습니까? Манай гэр бүл, хамт ажилладаг хүмүүс, эргэн тойронд байгаа хүмүүс нь бүгд там руу явах хүмүүс л байгаад байна уу? 아니잖아요. Тийм биш шүү дээ. 구원받은 우리가 삶의 목적을 잊어버리고 살고 있기 때문에 그래요. Аврагдсан бид амьдралын зорилгоо мартаад байгаа учраас л тийм байна. 베드로와 제자들이 처음 주님의 부르심 받았을 때 사건을 잠깐 좀 살펴보겠습니다. Петр болон Шамдар нь анх хийснээр дуудагдах тэр үйл явдлыг ажиглаж харъя. 누가복음 5장입니다. Луг 5. 누가복음 5장. 요한복음 21장 이렇게 잡아두시고요. Иохан 21-ийг авчуулаад 누가복음 5장 Луг 5 4절부터 11절 4-өөс 11. 한번 읽어봅시다. За 1160 дугаар хуудас байна. 4-өөс 11-ийг уншъя. Тэрээр айлдаж дуусаад Симонд усны гүн рүү ноч загалслахын тулд тороо доошлуул гэхэд Симон эзэнтэн минь бид шүнжэнгөө зүдрэн загалслаад юу ч бариагүй. Гэхдээ хэлснээр тань дороо доошлуулъя гэв. Ийм үйлдэл маш олон загас орсноор тор нь урагдаж эхлэв. Тэр нөгөө завин дээрээ буй нөхөдтөө ирж тухслахыг тоглоо. Тэд ирж хоёр завыг дүүрэхэд зав живэх шахав. Үүнийг үзсэн Симон Петр Есүсийн хөлд унаад эзэн минь намайг орхиож би нүгэлт хүн гэлээ. Энэ загаслаас болж тэр болон нөхд нь бүр цочирчжээ. Мөн Симоны хамтрагчид болох Зебедийн хөвгүүд Яаков, Йохан хоёрч гайхаж хоцров. Тэгтэл Есүс Симонд "Бүү, үүнээс хойш чи хүмүүсийг загаслах болно" гэв. Тэгээд тэд заваа эрэг татан гаргаад бүхнээ орхин түүнийг даглаа. 이날에도 베드로와 제자들은 밤새 그물을 던졌지만 한 마리도 못 Энэ 잡았죠. өдөр ч гэсэн Петр болон Шамдар нь шүнжэнгөө загас тоороо хайсан ч гэсэн нэг загас барьж чадаагүй. 근데 예수님 말씀을 듣고 순종했을 때에 Харин Есүсийн айлц үгийг сонсоод дуулууртын хандах үед 그물이 찢어지도록 많은 물고기를 잡았어요. тор нь урагдах хэмжээний маш их загас барьсан. 그 전까지 한 번도 그렇게 많은 물고기를 잡아본 적이 없었어요. Тэрнээс өмнө нэг ч удаа тийм их хэмжээний загас барьж үзээгүй. 베드로는 자신에게 말씀하신 이 예수님이 Петр өөрт нь үгээ айлцсан энэ Есүс 구약 성경에 약속된 그리스도라는 것, 메시아라는 것을 깨닫게 됐어요. хуучин гэрэн дээр амлагдсан Христ Месиа гэдгийг ухаарсан. 그날 베드로와 제자들은 주님의 부르심 받고 자신의 모든 것을 다 버리고 주님을 따랐습니다. Энэ өдөр Петр болон Шамдар нь өөртөөсөн бүхнээ орхиод эзнийг дагсан. 여러분이 처음 구원 받았을 때, Та бүхэн анх аврагдах 하나님의 사랑 깨달았을 때 Бурхны хайрыг ухаарах үед 가졌던 마음, тээжсэн сэтгэл. 내가 이제 Одоо би 주님 따라야지. эзнийг дагна. 내가 이제 Одоо би 정말 한번 잘 살아봐야 돼. жинхнээсээ сайн амьдрна. 그런 마음 말하는 거겠죠, 그죠? Энэ сэтгэлийг хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 왜냐하면 자신을 부르신 예수님이 그리스도이시고 그분이 나를 부르셨다면 Яг тэгэхээр өөрийг нь дуудсан Есүс Христ тэрээр намайг дуудсан бол 이제는 다른 것들은 아무런 문제될 게 없다는 걸 깨달은 거죠. 그죠? одоо өөр бусад ямар ч зүйл асуудал болохгүй гэдгийг ухаарсан. 베드로는 주님을 위해서 모든 것을 기꺼이 버릴 수 있었고 Петр эзний төлөө бүх зүйлийг баяртайгаар хайж чадсан. 심지어 죽을 마음도 있었어요. 그죠? Мөн цаашлаад үхий гэсэн сэтгэлч байсан. 그래서 베드로가 예수님께 내가 주와 함께 죽기로 작정했습니다라고 얘기했잖아요. Тиймээс л Петр Есүст би эзэн тантай хамт үхэхээр шийдсэн гэж хэлдэг шүү. 마음은 진실했던 거예요. 그죠? Сэтгэл нь бол чин үнэн байсан. 그런데 3년 반이 지난 후에 Харин 3 жил хагас хугацаа өнгөрсний дараа 주님은 동일한 장소에서 또다시 베드로와 제자들을 만나시고 부르고 계신 거예요. эзэн яг адилхан газар дахиад нэг удаа Петр болон Шамнарыг дуудаж 그리고 말씀하시죠. тэгээд хэлж байна. 그물을 배 오른편에 던지라. Тороо завныхаа баруун талд хай. 동일한 장소에서 동일한 말씀하시는 주님의 모습은 Адилхан газарт адилхан үгийг хэлж байгаа эзний дүр төрх 우리에게 무엇을 교훈하는 걸까요? бидэнд юуг сургамжилж байна вэ? 우리를 향한 주님의 사랑,
Бидэн рүү хандсан эзний хайр, 주님의 능력, эзний хүч чадал, 주님의 마음이 эзний сэтгэл 변함이 없다는 걸 말해주는 거예요. хувиршгүй гэдгийг хэлж байна. 변한 건 우리지, Хувирдаг нь бид, 변한 건 여러분들이지 хувирдаг нь та бүхэн 주님이 아니라는 거예요. эзэн биш ээ гэсэн. 히브리서 Еврей 13장 13. 히브리서 13장 8절입니다. Еврей 13-ийн 8. 1370 дахь удаас 히브리서 13장 8절 Еврей 13-ийн 8. 읽어볼까요? За уншия. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хэвээрээ. 예수 그리스도는 Есүс Христ. 이 예수 그리스도가 누구예요? Энэ Есүс Христ гэж юм бэ? 나를 Намайг 죽기까지 사랑하시는 분. өөхөх хүртлээр хайрлсан нэгэн. 친히 고난 받으시고 나의 모든 죄와 허물을 피 흘려 대속해 주신 분. Өөрөө зовлон авсаад миний бүхэл гэм алдаа зуршлыг цусаа орсгаад зольж өгсөн нэгэн. 지옥 갈 나를 살려 주시려고 자기 생명을 버려 주신 분. Там руу явж байгаа намайг аврахын тулд өөрийн амиа хайсан нэгэн. 그렇게 나를 사랑하시는 분. Тэгтлээ намайг хайрлсан нэгэн. 그분은 Тэрээр 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. өчигдөрч өнөөдөрч мөнхөд хэвээрээ. 그렇죠? Тийм биз? 여러분이 구원받은 날 Та бүхэн аврагдсан өдөр 그 사랑 тэр хайр. 여러분이 구원받고 지금 몇 년 됐는지 모르겠지만 Одоо та бүхэн аврагдаад хэдэн жил болсныг мэдэхгүй. 지금 여러분을 향한 주님의 사랑 Одоо та бүхэн рүү хандж байгаа эзний хайр. 조금이라도 변했을까요? Жохон ч болов өөрчлөгдсөн үү? 예? 어떻게 생각하세요? Юу гэж бодож байна? 아니요. 변하지 않았어요. өөрчлөгдөөгүй. 여러분이 열심을 품고 주님을 섬길 때나 Та бүхэн хазуун сэтгэлийг тэгээд эзэнд үйлчлэх үеч 여러분이 байна. 주님 향한 마음이 식어져 있을 때나 Та бүхэн эзэн рүү хандсан сэтгэлтэй хөрчихсөн байх үед ч 여러분을 향한 주님의 사랑은 조금도 변함이 없다는 거예요. та бүхэн рүү хандсан эзний хайр ерөөсөө хувирахгүй. 그죠? Тийм биз? 변한 건 Хувирдаг нь 나예요, 나. бий байна. 그죠? Тийм биз? 여러분은 이런 것 때문에 슬퍼해 본 적 있어요? Та бүхэн ийм зүйлээс олж гашуудж үзсэн үү? 나를 향한 주님의 사랑은 변함이 없는데 Над руу хандсан эзний хайр хувирахгүй байна. 주님을 향한 나의 사랑은 자꾸 변해. Гэтэл эзэн рүү хандсан миний хайр байнга л хувираад байна. 마음이 식어져. Сэтгэл хөрж байна. 신앙생활이 형식적이 돼. Итгэлийн амьдрал хэлбэрчж байна. 외식하는 것 같아. Тэгэл нэг хоёр нүур гаргаад 너무 өгч. 괴로워. Тэгээ үүнээс олж маш шаналж байна. 그래서 슬퍼해 본 적 있어요? Үүнээс олж гашуудаж шаналж үзсэн үү? 슬퍼해 본 성도는 Тэгэж гашуудаж үзсэн хүн 주님이 회복시키는 은혜를 경험하게 될 거예요. эзний дахин сэргээх нэгүслийг мэдрэх болно. 정말 회복되기를 원하는 성도는. Үнэхээр дахин сэрхийг хүсэж байгаа. 그러지 않은 성도는요. Тийм биш итгэгч. 그냥 그렇고 그런 삶을 살다가 글쎄요. 그렇고 그런 삶을 살다가 결국은 믿음에서 떨어지는 사람도 많죠. Харин л те тэгэж явсаар хагаад итгэлээсээ бүдэрч унах хүн олон байх. 그죠? Тийм биз? 여러분 주님 향한 지금 여러분의 마음이 어떤지 한번 자기 스스로 한번 돌아보세요. Одоо эзэн рүү хандсан та бүхний сэтгэл ямар байна вэ? Нэг өөрийгөө эргэж хараарай. 예레미야 2장입니다. Еремья 2. 예레미야 2장 Еремья 2 2절 2 дугаар ишлэл. 847 дугаар удаас 예레미야 2장 2절 Еремья 2-ын 2. 읽어봅시다. Уншия. Яв Иерусалимны чихэн тунхол эзэн ингэж айлдаж байна. Залуу үеийн чинь зориулалт сүйт бүсгүнх мэд хайрыг чинь тариалаагүй газар нутаг болох цөлд хүртэл намайг дагаж байсныг чинь би санаж байна. 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 유다 백성들에게 이렇게 말하라고 말씀했어요. Бурхан Иеремья шүзүүлэгчээр дамжуулан Юудын ард түмэнд ингэж хэл гэж айлдсан. 가나안 땅에 들어온 이스라엘 백성들은 자신들을 애굽에서 구원해 주신 하나님을 잊어버리고 Канаан нутагт орсон Израилийн ард түмэн өөрсдийг нь Египтээс аварч өгсөн Бурханыг мартсан. 우상을 섬겼거든요. Шүтэн шүтсэн. 그런데 하나님께서 그 백성들에게 이렇게 말씀하는 거예요. Гэтэл Бурхан тэр ард түмэнд ингэж айлдаж байна. 내 소년 때의 의와 내 결혼 때의 사랑, Залуу үеийн чинь зориулалт сүйт бүсгүнх мэд хайр. 광야에서 어떻게 나를 쫓았음을 내가 너를 위하여 기억하노라. Цөл хүртэл намайг дагаж байсныг чинь би санаж байна. 이 말씀은 Энэ үг 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와 광야 생활 할 때를 기억해 보라는 거예요. Израильчууд Египтээс гараад Канаан нутагт орох цөлд амьдарч байгаа тэр үеийг санаа гэж байна. 그때 이스라엘 백성들은 자신들을 애굽에서 구원해 주신 하나님께 감사했고 Тэр үед Израильчууд өөрсдийг нь Египтээс авч өгсөн Бурхан талархсан.
눈에 보이는 것은 오직 메마른 땅이었지만 Нүдэнд харагдах газар бол зүгээр ангамл цөл байсан. 그래도 기쁨과 감사함으로 구름 기둥 불 기둥을 따라갔죠. Тэглээч гэсэн баяр хөөр талархлаар үүлэн баг нь галан багныг дагаж байсан. 이해돼요? Ойлгож байна уу? 주님을 사랑하는 마음으로 Эзнийг хайрлсан сэтгэлээр, 감사하는 마음으로 талархсан сэтгэлээр. 메마른 땅이었지만 Ангамл газар ч гэсэн 그죠? тийм биз? 상황은 좀 힘들고 어려웠지만 Нөхцөл байдал нь хэцүү бэрхшээлтэйч 주님을 향한 사랑으로 광야를 따라간 거예요. эзэн рүү хандсан хайрын улмаас цөлийг дагаад явсан. 하나님은 지금 하나님 떠나서 죄 가운데 살고 있는 이스라엘 백성들에게 Одоо бурхан өөрөөс нь холдоод гим нүгэл тунд амьдарч байгаа 그 Израильчуудад 처음 사랑을 잃어버리고 있는 자기 백성들에게 анхны хайраа алдчихсан байгаа өөрийн ард түмэнд 내가 би 너희 옛날에 та нар дээр 너희가 옛날에 үед 나를 정말 사랑했던 것 намайг жинхнээсээ хайрж ирсэн. 뜨거운 마음으로 나를 사랑하고 순종했던 것 Халуурнаа намайг хайрлаа дуулууртай хандаж байсан. 그거 아직 나 기억하고 있단다 тэрийг одоо хүртэл би санаж байна 라고 말씀하고 있는 거죠. гэж хэлж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 참 하나님이요 Бурхан 전능하신 하나님인데 төгс хүчит бурхан. 아무것도 부족함이 없으신 분인데요 Юугаарч дутгааргүй нэгэн. 마음에 그리움을 갖고 있다는 거예요. Гэтэл сэтгэл нь өгүүлж байна. 그죠? Тийм биз? 모든 것을 소유하신 분 Бүх зүйлийг эзэмшдэг нэг. 정말 부족함이 없으신 그분이 Ерөөсөө юугаарч дутахгүй нэгэн 자기 백성들을 향해서 өөрийнхөө ард түмэнд хандаад, 여러분을 향해서 та бүхэнд хандаад 그리운 마음을 갖고 있다는 거죠. өгүүлж байгаа сэтгэл байгаад байна. 하나님이요 Бурхан 여러분이 처음 구원받고 기쁨과 감사한 마음으로 신앙생활 했던 거 та бүхэн анх аврагдаад баяр хөөр талархсан сэтгэлээр итгэлээр амьдарч ирснийг 그거 그리워하고 있다고요. түүнийг өгүүлж байна. 누군가를 정말 사랑하면요 Хэн нэгийг жинхнээсээ хайрлвал 그 사람도 나를 정말 사랑해 주기를 원하죠. тэр хүн ч гэсэн намайг жинхнээсээ хайрлаасаа гэж хүснэ үстэй. 맞죠? Тийм биз? 누군가를 정말 사랑하면 Хэн нэгнийг жинхнээсээ хайрлвал 나를 향한 그 사람의 사랑이 식어진 것 같고 멀어진 것 같으면 마음이 괴로워요. над руу хандсан тэр хүний хайр хөрсөн холдсон юм шиг боловч сэтгэл маань шаналж зовдөг. 그죠? Тийм биз дээ? 누군가를 정말 사랑하는 사람은 Хэн нэгнийг жинхнээсээ хайрлаж 그 байгаа. 사람이 나한테 조금 멀어진 것 같으면요 못 견뎌 해요. Тэр хүн надаас жоохон л холдох юм бол тэсэж чаддаггүй. 여러분을 향한 하나님의 사랑이 그와 같다는 거예요. Та бүхэн рүү хандсан бурхны хайр үүнтэй адилхан. 그래서 Тиймээс 주님은 사랑이 식어진 성도에게 хайр нь хөрчихсөн итгэгчд 뭐라고 말씀하시는 거예요? юу гэж хэлж байна вэ? 너의 Та нар 처음 사랑을 анхны хайраа 버렸느니라. орхичээ. 그러므로 Тиймээс 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. хаанаас унснаа санаж гимш анхны үйлсээ үйлд. 사랑하니까 말씀하시는 거죠. хайрлаж байгаа учраас л ингэж хэлж байна. 사랑하니까. хайрлаж байгаа учраас. 성경에는 두 종류의 회개가 기록되어 있어요. Библиэлд хоёр төрлийн гимшил 첫 бичигдсэн. 번째 회개는 Эхний гимшил нь 우리가 구원받기 전에 бид аврагдахаас өмнө 우리의 죄인됨을 깨닫고 бид нүгэлтэн гэдгээ угаарч 정말 구원받기를 원하는 마음으로 회개했을 때 했던 처음 회개예요. жинхнээсээ аврагдахыг хүссэн сэтгэлээр гимшиж байгаа эхний гимшил байна. 그리고 두 번째 회개는요. Хоёр дахь гимшил нь 구원받은 성도들이 신앙생활 하는 중에 аврагдсан итгэгчид итгэлээр амьдрах явцад 구원의 기쁨과 감사함을 잃어버리거나 авралын баяр хөөр талархлаа алдах юм уу? 하나님을 향한 사랑과 열심을 잃어버렸을 때 해야 되는 회개예요. Бурхан руу хандсан тэр хайр халуун сэтгэл нь алдсан тэр үед хийх гимшил байна. 성경 읽어보면 Библийг уншаад үзвэл 요한계시록 2장 3장에 보면 아시아 7교회에게 하신 주님의 말씀이 기록되어 있는데 Ишлэл 2 3 дугаар бүлэг дээр Азийн 7 чуулганд айлдсан эзний үг бичигдсэн 거기 байна. 반복되는 말씀이 있어요. Энд давтагдан гардаг үг байгаа. 회개하라고. Гимш. 회개하라는 말씀이 반복돼요. Гимш гэсэн үг давтагддаг. 잠깐 찾아봅시다. 알았어요. 요한계시록 2장 Ичлэл 2 4절 5절 4 5 дугаар ишлэл 4절 5절 읽어봅시다. За ичлэл 2-ын 4 5-ыг уншъя. Гэвч надад чиний эсрэг зүйл байна. Чи анхны хайраа орхижээ. Тиймээс чи хаанаас унснаа сан бас гэмш. Анхны үүсээ үлд. Чи эс гэмшвэс би чам дээр очиж дингчин байрнаас чин зайлуулах болно. 하나님은 에베소 교회 성도들이 주님을 향한 처음 사랑을 잃어버렸을 때에 Бурхан Ефес чуулганы итгэгчид эзэн рүү хандсан анхны хайраа алдах үед 슬퍼하셨고 гүнгэлсэн.
그죠? Тийм биз? 뭐라고 말씀했어요? Тэгээ юу гэж хэлж байна? 회개하여 Гэмш 처음 행위를 가지라 анхны үлсээ үлд 라고 말씀했어요. гэж 왜 айлцсан. 말씀하셨을까요? Яагаад ингэж хэлсэн бэ? 사랑하니까. Хайрлаж байгаа учраас. 2장 2-ын 14절부터 16절 14-өөс 16 읽어봅시다. уншия. Гэвч надад чиний эсрэг хідэн зүйл байна. Юу гэвэл чиний тэнд Балаамын сургаалыг сахигчд бий. Балаам Израилийн хөгүүдийн өмнө уриг тавиулж шүтэнүүдэд өргөсөн юм мэдүүлэн садарлуулах гэж Балакийг сургаж байсан. Түүнчлэн бас Николчуудын сургаалыг сахигчж чамд бий. Тиймээс гэмших тун. Эс бөгөөс би чам дээр даруй очиж амныхаа ил дээр тэдэнтэй тулалдах болно. 발람 선지자가 누군지 아시죠? Балаам иш үзүүлэгч хэн болохыг мэднэ үстэй. 발람 선지자는 모압 여인들을 통해서 이스라엘 백성들을 유혹하고 행음하게 했고 Балаам иш үзүүлэгч Моб эмэгтэйрээ дамжуулан Израильчүүдийг уруу татсан садарлуулсан. 우상의 제물을 먹게 했어요. Мөн шүтээнд өргөсөн зүйлсийг идүүлсэн. 자, 그런데 이 버가모 교회 성도 중에 Гэтэ энэ Пергам чуулганы 그 итгэгчдээс 발람의 교훈을 따르는 사람들이 있다는 거예요. Балаамын сургаалыг дагаад сахидаг хүмүүс байсан. 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있다라고 주님 Мөн 말씀하셨죠. Николачуудын сургаалыг сахигчд байна гэж эзэн айлдж байна. 그죠? Тийм биз? 세상을 사랑하고 ертөнцийг хайрлаж 우상을 섬기는 거예요. 따르는 거예요. шүтээнд үйлчлээ дагаж байна. 주님을 사랑하고 Эзнийг хайрлаж, 주님을 따라야 될 성도들이 эзнийг дагах ёстой итгэгчд 세상을 사랑하고 ертөнцийг хайрлаж, 우상을 섬기고 있으니까 шүтээнд үйлчлээд байна. 주님 마음이 어떻게 했어요? Тэгвэл эзний сэтгэл ямар байх вэ? 슬프시겠죠. Гониглэн штэ. 그래서 말씀하는 거예요. Тиймээс л хэлж байна. 회개하라고. Гэмших тун. 왜요? Яагаад? 사랑하니까. Хайртай учраас. 20절 21절 За 20 21 дэх ишлэл байна. 2-ын 20 21 읽겠습니다. уншия. Гэвч надад чиний эсрэг зүйл байна. Миний зарц нарыг садарлуулан шүтээнүүдэд өргөсөн юм итгийг сурган төөрөлдүүлгийг өөрийгөө иш үзүүлэгч хэмээн нэрлдэг Эзебел гихч эмэгтэйд чи зөвшөөрсөн. Би тэр эмэгтэйд гэмших хугацаа өгсөн. Харин тэр садар үлсээсээ гэмшихийг хүсэхгүй байна. 이 이세벨이 누구냐면은 Эзебел гэж хэн бэ гэхээр 북이스라엘 왕 아합의 아내예요. хойд Израилийн хаан Ахабын эхнэр. 이 아합이 이세벨을 자기 아내로 맞이할 때에 Ахаб энэ Эзебелийг өөрийн эхнэр болгож авах үе 이세벨이 자기가 섬겼던 우상들과 거짓 선자들을 잔뜩 데리고 아합에게 시집을 왔어요. Эзебел өөрийн үйлчилж байсан шүтэнүүд хуурамч иш үзүүлэгчдийг Ахаб дээр эхнэр болж ирэхдээ бүгднийг аваад ирсэн. 그걸 이스라엘에 퍼뜨린 거예요. Тэгээд Израильд тархаасан түүнийг. 핸드폰 보려면 집에서 보셔요. Загаар утсаа харах жаавал гэртээ хараарэ. 그 되게 기분이 안 좋아요, 제가. Энийг харахаар сэтгэл их тавгүй болдог. 왜 굳이 여기 와서 핸드폰 보고 나를 무시하려고 하는 건지. Яагаад заавал энд ирээд гар утсаа хараад намайг үл тоогоод байгаа юм бэ? 핸드폰을 집에서 보세요. 왜 여기 와서 이렇게 보시는 거예요? Гар утсаа гэртээ харж болно шүү дээ. Яагаад энд хараад нэ? 집에서 봐요. Гэртээ хараарэ. 예? 참다 말씀드리는 거예요, За 진짜로. би төвчд жагаад хэлж байна. 제어 무시하는 건 좋은데 하나님 말씀을 무시한다고 생각하니까 막 화가 나. Яг уу намайг үл тоож болно л доо. Гэхдээ бурхны үгийг үл тоож ийн гэхээр уур хүрээд байна. 자, 아합 이세벨 때문에 북이스라엘에 이 우상이 퍼졌고 Эзебелээс болж хойд Израильд хиймэл шүтээнд тархсан. 그래서요 이 자손들 중에 이제 하나님 다 잊어버리고 우상을 섬기고 있는 거예요. Тэгээ Израильчууд бүгдээрээ бурхныг мартаад шүтээд амьдарч байна. 여호와 하나님이 진짜 하나님인지 바알이 하나님인지 잘 몰라 이제. Одоо эзэн бурхан жинхэнэ бурхан уу эсвэл Баал жинхэнэ бурхан уу гэдгийг ялгаж салгаж чадахгүй. 주님은 두아데라 성도 중에 Эзэн Туатер жуулганы итгэгчдад 그 이세벨을 용납하는 이세벨을 받아들이고 따르는 사람들이 있다는 것을 энэ 보고 Эзебел 슬퍼하셨고 эмэгтэйг чи хүлээн зөвшөөрч хүлээж авсан гэдгийг нь зэмлсэн. 회개하라고 말씀했어요. Тэгээд гимш гэж хэлж байна. 왜요? Яагаад? 사랑하니까. хайртай учраас. 참 하나님 사랑 참 끈질기죠, 그죠? Бурхны хайр үнэхээр тасралтгүй тийм тууштай байгаа зү. 우상 섬기고 Шүтээж. 말도 되게 안 됐는데 Ерөөсөө үгэнд орохгүй байхад 하나님이 бурхан 그래도 사랑한대요. тэглээж хайрладаг гэн. 요한계시록 3장 Ишлэл 3 1절부터 1-ээс 3절 3 байна. 읽어봅시다. Уншия.
Сардаа дахь чуулганы тэнгэрлэгчэд бичих тун Бурхны 7 сүнс ба 7 одтой нэгэн ийхүү айлдаж байна. Би чиний үлсийг чи амьд гэдэг нэртэйж үхтэл гэдгийг мэдэн. Сэргэг бай. Үхэх гэж буй үлдсэн юмсаа тэнхрүүл. Учир нь Бурхны минь өмнө чиний үлс гүйцэлднийг би эс олов. Тиймээс чи юу хүлээн авсан болон сонссноо сан. Түүнийгээ сах гэмш. Хэрв чи сэргэг байхгүй бол би хулгайч мэт очино. Ямар цагт чам дээр очихыг минь чи мэдэхгүй. 살았다는 이름은 가졌으나 죽었다는 것은 무슨 뜻이죠? Амьд гэдэг нэртэйж үхмэл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 구원을 받았다고 하는데 Аврагдсан гэж байгаа хэрнэ? 행함이 전혀 없는 걸 말하는 거죠. Ямар ч үүс байхгүй байгааг хэлж байна. 그래서 죽었다고 말씀하시는 거예요. Тиймээс л үхмэл гэж хэлж байна. 주님은 사대교회 성도들이 구원을 받았다고 하지만 행함이 없는 믿음 보시고 슬퍼하셨어요. Эзэн сардаа чуулганы итгэгчид аврагдсан гэж хэлж байгаач үүсгүй итгэлийг хараад гонглсон. 그리고 회개하라고 말씀하시는 거예요. Тэгээд гимш гэж хэлж 왜요? байна. Яагаад? 사랑하니까. Хайртай учраас. 3장 3-ын 19절 19. 읽어봅시다. 19-ыг хамт уншъя. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмэлдэг, сахилгажуулдаг. Тиймээс халуун бай гэмш. 주님은 라오디게 교회 성도들이 Эзэн лаавдаг чуулганы итгэгчид 미지근한 신앙생활 하는 것 보고 슬퍼하셨어요. бүлээн итгэлээр амьдарч байгааг хараад гонглсон. 그리고 회개하고 열심을 내라고 말씀했어요. Тиймээс халуун бай гэмш гэж хэлж байна. 왜요? Яагаад? 사랑하니까. Хайртай учраас. 저도 이 말씀 드리면서 Би энэ үгийг хэлэнгээ 참 마음이 슬퍼요. сэтгэл их гашуудж байна. 주님의 마음이 조금 이해가 되거든요. Эзний цэцлийг багч олов ойлгож байна. 구원받았다는 하나님의 자녀들이 Аврагдсан гэж байгаа Бурхны хүүхдүүд 하나님을 전혀 사랑하는 마음이 없어. Бурхныг огт хайрсан. 아니 하나님 말씀 들으려고 하지도 않아. Мөн Бурхны үгийг сонсыг ихчихгүй байна. 형식적으로 살아. Зүгээр хэлбэр төдий амьдарч байна. 주님의 그 사랑한다, 주님의 사랑을 그렇게 받고 있으면서, 그죠? Эзний хайрыг ингэж авч байгаа хэрнэ? 입으로는 주님 사랑한다고 말하면서 Амаараа эзнийг хайрладаг гэж байгаа хэрнэ? 어떠한 순종도 하지 않아요. Ямар ч дуулууртай байдал гаргахгүй байна. 뭔가 교회에서 모이고 뭔가 봉사하고 하는 걸 귀찮아해. Чуулган дээр цуглаад ямар нэгэн үйлчлэлийг хий гэхээр ядаргаатай төвхтэй бодоод байна. 아, 야따라 같아. 야따라 Ямар 같아. ядаргаатай юм бэ? 야따라 같아. 응? Ядаргаатай. 맨날 모임이 왜 이렇게 많은 거야? 야따라 같아. Яасан их цугладаг юм бэ? Яасан 뭐 계속 ядаргаатай? 봉사하자 그래? 야따라 Ягаад 같아. байнга үйлчлэл хийгээд юм бэ? 무슨 암송하라 그래? 야따라 같아. Юун иштэл цээж гэж ядаргаатай. 무슨 순종하라 그래? 야따라 같아. Юун дуулууртай ханд гэж ядаргаатай юм бэ? 귀찮아. Бүр залхаад байна. 주님 마음이 참 슬프실 것 같아. Эзний сэтгэл маш их гашуудаг баг. 근데요, Гэхдээ 그래도 주님이요 тэглээч эзэн 사랑한대요. хайртай гин. 주님만 사랑하시면 안 되는데, 그죠? 네. 우리도 주님을 사랑해야 되는데, Би ч гэсэн эзнийг хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. 주님만 우리를 사랑하고 우리는 주님 안 사랑하면 안 되는데, Эзэн л биднийг хайрлаад бид эзнийг хайрлахгүй байж болохгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런 걸 짝사랑이라 그래. 아, 자기 혼자 사랑하는 사랑. Тэрийг нөгөө өнчин хайр гэдэг шүү дээ. Өөрөө л хайрлаад ганцаараа л хайрлаад байгаа хайр. 그 사랑은 슬픈 사랑이에요, 그죠? Тийм хүн их одоо өрөвдөлтэй хүн шүү дээ, тий? 그 사랑은 기쁜 사랑이 아니고 힘든 사랑이거든. Тэгэхээр тэр баяр хөөртэй хайр биш, хэцүү хайр. 그런 사랑 해봤어요? Тийм хайраар хайр. 난 이 사람이 정말 없으면 못 살 것 같아. 응? энэ хүн байхгүй бол амьдрч чадахгүй юм шиг байна. 응? 이 사람 없으면 못 살 것 같아. Энэ хүн л байхгүй бол амьдрч чадахгүй юм шиг байна. 근데 이 사람은 Гэтэл энэ хүн 전혀 나를 사랑하지 않아. ерөөс намайг хайрлахгүй. 그럼 어때요? Тэгвэл ямар байх вэ? 힘든 거예요. Хэцүү вэ шүү дээ. 죽고 싶은 거죠. Үхэхийг хүснэ. 그렇지 않아요? Тийм биз дээ. 근데 우리가요, Гэтэл бид 주님의 마음을 그렇게 슬프게 하고 있지 않은지, эзний сэтгэлийг тэгж гашуудуулж байна уу? 주님은 날 위해 죽어주셨는데 Эзэн миний төлөө өгсөн. 너무나 사랑해서, 그죠? Маш их хайрлаад 지옥 떨어질 날을 끌어올렸는데, там руу хаягдж байгаа намайг татаад гаргасан. 근데 Гэтэл 주님 사랑하지 않아. би эзнийг хайрлахгүй. 물론 입으로는 사랑한다고 말을 해. Мэдээж амаараа бол хайрлах. 하지만 마음은 그러지 않아. Гэвч сэтгэл нь тийм биш байна. 만약 우리가 그렇게 주님을 사랑하고 있다면 Хэрэв бид эзнийг тэгж хайрлаж байгаа бол 우리는 주님을 진짜 슬프게 하고
마음을 괴롭게 하는 거예요. Бид эзнийг маш ихээр гашуудулж байна. Сэтгэлийг нь зовоож шаналгаж байна. 요한복음 21장 본문입니다. Иохан 21 үндсэн үг байна. 요한복음 21장 7절 Иохан 21-ийн 7 읽어봅시다. 7-г уншия. Тэгтэл Есүсийн хайртай шавн Петрт эн чинь эзэн байна гэлээ. Симон Петр эзэн байна гэхийг сонсмогс нүцгэн байсан тул гадуур нүмергөө бүсэлж тэнгис рүү үсрэн оров. 예수의 사랑하시는 그 제자는 사도 요한 말하는 거예요. Энд дээр Есүсийн хайртай шав гэдэг нь Илч Иохныг хэлж байна. 요한도 베드로처럼 갈릴리 호수에서 3년 반 전에 예수님 부르심 받았거든요. Иохан ч гэсэн Петртэй адилхан Галил нууран дээр 3 жил хагас өмнө эзнэр дуудагдсан. 예수님 말씀대로 그물을 배 오른편에 던졌을 때 많은 물고기를 잡게 된 사건을 통해서 Есүсийн айлцуугийн дагуу тороо замныхаа баруун талд хаях үед маш их хэмжээний загас барьсан энэ үйл явдлаар дамжуулсан. 요한이 먼저 깨달았어요. 요한 Иохан эхлээд ухаарсан. 주님이시다. Эзэн байна штэ. 3년 반 전에 자신들을 불렀던 그 주님이시다. 3 жил хагасын өмнө өөрсдийг нь дуудаж исэн эзэн байна. 요한이 베드로에게 말한 거예요. Иохан Петрт хэлж байна. 주님이시야. 에전 주님이요. 에전 예수님이야. 예수스 байна. 베드로가 옷을 벗고 있다가 Петр хувцас тайлчсан байж 주님이란 байгаа. 말을 듣고 옷을 입고 바다로 뛰어들죠. Эзэн гэсэн үгийг сонсоод хувцас өмсөд далай руу үсрэн ордог. 베드로는 Петр 지금 자신에게 말씀하시는 분이 예수님이라는 사실을 알기 전까지 одоо өөрт нь үгээ айлцсан нэг нь Есүс гэдгийг мэдхээс өмнө 옷을 벗고 있었어요. хувцас тайлчсан байсан. 그죠? Тийм биз? 옷을 벗고 있었다는 게 무슨 뜻이죠? хувцас тайлчсан байсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 여러분 잠잘 때 옷 벗잖아요. Та бүхэн унтахдаа хувцас тайлдаг үстэй. 그죠? Тийм биз? 팬티만 입고 자는 사람 있죠? За дүрсийхтэйгэл унтдаг хүн байдаг үстэй. 응? 팬티라도 입고 자세요. 응? За ядаж дүрсийхгээ өмсөд унтаарай. 다 벗고 자면 안 돼. Бүр нүцгэн шалтан унтаж болохгүй шүү дээ. 팬티라도 입고 자세요. За дүрсийхгээ шалтгаан өмсөд унтах хэрэгтэй. 술 취한 사람도 옷을 벗습니다. Согтун хувцас тайлдаг. 왜? 술 마시면 더우니까. Арх уучих бол халууцдаг учраас. 그죠? Тийм биз? 옷을 벗어요. хувцас тайлж. 잠을 자는 사람도 옷을 벗고 있고 Унтж байгаа хүн ч хувцас тайлдаг. 술 취한 사람도 옷을 벗고 있어. Согтуу хүн ч хувцас тайлдаг. 신앙의 잠을 자는 성도도 Итгэлээр нойрсож байгаа итгэгч гэсэн 옷을 벗고 있는 거죠. хувцас тайлчихсан байна. 세상 것에 취해 있는 성도도 세상 것에 취해 있는 세상 것에 술 취하듯이 세상 것에 취해 있는 성도도 Энэ ертөнцийн зүйлсээр согтчихсан байгаа итгэгч 옷을 벗고 있는 거예요. хувцас тайлчихсан байна. 주님은 그런 사람 그런 성도에게 이렇게 말씀하고 있는 거죠. Эзэн ийм итгэгчид ингэж хэлж байна. 정신 차려. Эрүүл ухаантай бай. 그물을 배 오른편에 던지라. Тороо замныхаа баруун талд хай. 그리하면 얻으리라. Тэгвэл олж авнаа. 그리하면 얻으리라. Тэгвэл олноо. 무슨 말이죠? Юу гэсэн үг вэ? 우리를 향한 주님의 사랑과 그 능력은 그 은혜는 아직도 변함이 없다는 거예요. Бидэн рүү хандсан эзний хайр тэр хүч чадал нэгүсэл одоо ч гэсэн ерөөсөө хувираагүй байна. 자, 두 번째는요. Хоёрт нь 주님께서 베드로에게 이렇게 말씀했죠. эзэн Петрт ингэж хэлсэн. 9절 10절 9 10 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Тэд газар дээр гараад модны нүүрсний гал дээр байхын загсыг болон талхыг харав. Есүс тэдэнд сая байрсан загаснасаа хэдийг аваад ир гэлээ. 지금 잡은 생선을 좀 가지고 오라. Сая байрсан загаснасаа хэдийг аваад ир. 베드로와 제자들이 Петр болон шавнар 잡은 물고기를 끌고 육지로 올라왔어요. байрсан загсаа газар руу татаад гаргаад 거기 ирсэн. 숯불이 펴 있고 그 숯불 위에 떡과 생선이 놓여 있어요. Тэн дээр модны нүүрс гал асчихсан байна. Тэр гал дээр нь загас болон талх байж байна. 숯불은 뭘 뜻합니까? Модны энэ нүүрс нь юу хэлж байгаа вэ? 숯불은 고난을 뜻합니다. Модны нүүрсний гал нь зовлон хэлж байгаа. 고난과 희생. Зовлон золиослол. 그리고 떡은 Тэгээ талх нь 예수님을 뜻합니다. Есүсийг хэлсэн. 예수님께서 베들레헴에서 탄생하셨죠. Есүс Бэтлехемд мэндэлсэн. 베들레헴의 뜻이 뭐냐면은 Бэтлехем гэдэг үгийн утга нь юу вэ гэхээр 떡집이란 뜻이에요. талхны мухлаг. 또한 예수님은 Мөн Есүс 자신이 하늘에서 내려온 산떡이라고 말씀했어요. өөрийгөө Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талх гэж хэлсэн. 예수님께서 십자가의 죽음을 앞에 두고 Есүс загалмайн үхлийн өмнө 제자들과 저녁 식사를 하시면서 шамнартайгаа оройн зоог барингаа 떡을 나눠주셨죠. талх хувааж өгсөн. 뭐라 그랬어요? Тэгээ юу гэсэн бэ? 이것은 너희를 위한 내 몸이다. Энэ бол та нарын төлөөх миний бие. 숯불 위에 놓여 있는 떡은 뭘 말할까요? Тэгээ модны нүүрсний гал дээр байгаа талх нь юу хэлж байна вэ? 우리를 사랑하셔서 Биднийг хайрлаад, 우리를 너무나 사랑하셔서 биднийг дэндүү хайрлаад, 우리를 구원하기 위해서 биднийг аврахын тулд 자기를 십자가에 내어 주신 주님을 뜻하는 거예요. өөрийгөө загалмай дээр тавьж өгсөн эзнийг хэлж байна. 고난 받으신 주님. Зовлон амссан эзэн.
그럼 생선은 뭘 뜻하죠? Тэгвэл энэ загас нь юу хэлж байгаа вэ? 예수님은 천국 비유를 말씀하시면서 이렇게 말씀했어요. Есүс Деважингийн зөвлөлийг хэлээд ингэж хэлсэн. 마태복음 마태. 13장을 보겠습니다. 13. 마태복음 13장 Матай 13 47절부터 47-оос 50절. 50 хүртэл 1103 дугаар хувьдас 마태복음 13장 Матай 13 47절부터 47-оос 50절 50 байна. 읽겠습니다. Уншия. Мөн Тэнгэрийн хаанчлан төрөл бүрийн загас барихаар тэнгис тайсан том тортой адил юм. Тор дүрмөцтэд түүнийг эрэгдээр татаж гаргаад сайныг нь савнд хийн. Харин мууг нь хаяна. Үеийн төгсгөлч мөн ийм байх болно. Тэнгэр элч нар ирж зөвтийн дундаас ёрын мууг ялгаж тэднийг галтай зууханд хаяна. Тэнд уйлаан шүд хавирах нь буй. 자, 물고기 결국 뭘 말하는 거죠? Загас юу хэлээд байна вэ? 사람 말하는 거 사람. Хүнийг хэлж байна. 그죠? 좋은 것은 그릇에 담고 Сайныг нь савнд хийж 구원받은 성도들. аврагсан итгэгч. 그죠? Тийм биз? 못된 것은 내어 버린다. Харин мууг нь хайнаа. 복음을 배척하고 결국 구원받지 못한 사람들. Сайн мэдээг эсэргүүцээд эцэстээ аврагдаж чадаагүй хүмүүс. 예수님께서 갈릴리 호수에서 3년 반 전에 베드로와 제자들을 부르시면서 Есүс Галил нууран дээр 3 жил хагасын өмнө Петр болон Шавийг дуудсан нь 뭐라고 말씀했죠? тэгээд юу гэж хэлсэн бэ? 나를 따르라. Намайг тав. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 해주겠다. Би та нарыг хүмүүсийн загасчд болгоё 라고 말씀했죠. 그죠? гэж хэлсэн тийм ээ. 그러니까 숯불 위에 놓여 있는 생선은 뭘 말하는 거예요? Тиймээс модны нүүрсний гал дээр байгаа загас нь юу хэлж байна? 구원받은 이후에 Аврагсны дараа, 주님의 그 사랑을 깨달은 이후에 эзний хайрыг ухаарсны дараа, 주님을 따르고 섬기기 위해서 эзнийг дагаад үйлчлэхийн тулд 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 성도들, өөрийгөө үгүйсгээд өөрийн загалмаагаа үрээд эзнийг дагаж байгаа итгэгчид, 주님을 자신께 내어드린 성도들, эзнийг эзэнд өөрийгөө тавьж өгч байгаа итгэгчид, 주님께 헌신하는 성도들 말하는 거예요. эзэнд өөрийгөө зориулж байгаа итгэгчдийг хэлж байна. 모든 성도는 주님의 은혜와 사랑으로 구원을 받아요. Бүх итгэгчид эзний нэгүсэл хайраар аврагддаг. 그렇기 때문에 구원받은 성도가 당연히 주님 사랑하고 주님 섬기는 것 너무나 당연한 거죠. Тиймээс аврагдсан итгэгч эзнийг хайрлаад эзэнд үйлчлэнэ гэдэг нь мэдээж юм байх ёстой. 하지만 Гэвч 구원받은 성도라고 해서 다 주님 섬기고 주님 따르는 게 아니잖아요. аврагдсан итгэгч байлаа гэд бүгд эзэнд үйлчлээд эзнийг дагдаг юм биш ээ. 정말 Жинхнээсээ 지옥 갈 자신을 구원하기 위해서 주님께서 고난 받으신 그 희생, 그 사랑을 정말 감사하는 성도가 там руу явж байгаа өөрийг нь авраад өөрөө зовлон амсаад хайрсан тэр хайрыг жинхнээсээ ухаарсан хүн 주님을 따르고 주님을 섬기는 거예요. эзнийг дагаад эзэнд үйлчлдэг байна. 신앙생활은 의무가 아니거든요. Итгэлийн амьдрал үүрэг алба биш ээ. 그죠? Тийм биз? 뭐안 나오면 막 때려 죽이는 거 아니잖아요. 교회 안 나오면. 그죠? За, чуулганд ирэхгүй бол зохиод алцдаггүй үстэй. 그죠? Тийм биз? 맞잖아요. Тийм биз дээ. 봉사 안 한다고 막 때려 죽이는 거 아니잖아요. Үйлчлэхгүй байна гэж зохиод алцж байгаа юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 암송 안 한다고 Эсвэл зээлжлэхгүй байна гэд 때려 죽이는 거 아니잖아요. зохиод байгаа юм биш шүү дээ. 왜 해요? Яагаад тэгдэг вэ? 주님이 먼저 나를 Эзэн эхлээд намайг 사랑하셨습니다. хайрсан 사랑하시니까. учраас, хайртай учраас. 그죠? Тийм биз? 얼만큼? Хэр хэмжээнд? 진짜 자기 모든 것 다 내어준 만큼. Жинхнээсээ өөртөөгөө бүхнээ өгөх хэмжээнд. 하나님이신 그분이. Бурхан болох тэрээр 그죠? тийм биз? 그래서 Тэгээд 나도 주님 사랑하는 거예요. би ч эзнийг хайрлаж байна. 이 몽골의 선교사들이요. 몽골 안 가면 때려 죽인다고 해가지고 몽골에 온 거 아니에요. Монгол ирсэн сайн мэдээ танагч нар Монгол руу ирэхгүй бол цохиж аллаа гэд тэр шахалдаар ирсэн юм биш ээ. 그죠? Тийм биз дээ? 한국으로 돌아가면 때려 죽일까봐 못 돌아가고 있는 것도 아니에요. Солонгос руу буцаж явахдаа очих юм бол зохиулаад өгчихгүй гэд буцаад явахгүй байгаа юм биш ээ. 그죠? Тийм биз дээ? 주님 사랑하십니까? Эзнийг хайрладаг уу? 저는 그거 묻고 싶어요. Би түүнийг 이거 지금 세 번째 말씀드려야 될 건데 먼저 나왔네. За одоо 3 дахь удаад нь хэлэх байсаа эхлээд гараад ирлээ. 정말 주님 사랑하셔요? Жинхнээсээ эзнийг 아니 хайрлах. 정말 주님의 사랑을 깨달았어요? Үнэхээр эзний хайрыг ухаарсан уу? 그리고 정말 주님 사랑하는 거 맞아요? Тэгээд жинхнээсээ эзнийг хайрлах нь үнэн үү? 그거가 정말 중요한 거예요. 그거가 Тэр нь л жинхнээсээ чухал байна. 다른 게 중요하지 않아요. Өөр зүйлийг эзэн асуухгүй. 자, 예수님께서 베드로와 제자들에게 Есүс Петр болон Шавнарт 지금 잡은 생선을 좀 가지고 오라고 말씀했어요. сая барьсан загаснаас аваад ирээ гэж. 지금 잡은 생선을 가지고 오라는 게 무슨 말씀일까요? Сая барьсан загаснаас аваад иргэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 현재의 신앙생활 속에
одоогийн итгэлийн амьдралтаа. 올해 신앙생활 속에 За энэ жилийн итгэлийн амьдралтаа. 주님께 내어드릴 열매가 있어야 된다는 뜻이겠죠. Эзэнд гаргаж өгөх үр жимс байх хэрэгтэй гэсэн. 올해도 우리는 주님의 은혜 가운데 삶을 살았어요. Энэ жил ч гэсэн бид эзний нэгүсэл дотор амьдарсан. 그죠? Тийм биз? 육신적으로도 Махбодын хувьд ч 우리가 누리고 있는 모든 것들이 다 주님께서 주신 것들이잖아요. бидний эдэлж байгаа бүх зүйл эзний бидэнд өгсөн зүйл. 신앙적으로도 Итгэлийн тал дээр ч 말씀을 수도 없이 들었고 үгийг маш олон удаа сонссон. 교회를 주셨고 Чуулганыг өгсөн. 구원받은 성도들과 교제하게 해주셨고 Аврсан итгэгчтэй нөхөрлүүлж байна. 우리 말씀을 통해 우리 마음을 깨우시고 흔드시고 위로하시고 힘 주셨어요. 그죠? Үгээр дамжуулан бидний сэтгэлийг сэргээж, хөдөлгөж, тайтгаруулж хүч өгч байна. 올해 우리 모든 삶이 하나님의 은혜 가운데 된 거예요. Энэ жилийн бидний бүхэл амьдрал Бурхны нэгүсэл дотор өрнөсөн. 그죠? Тийм биз? 그리고 말씀하시는 거죠. Тэгээд хэлж байна. 지금 잡은 생선을 좀 가지고 오라. Сая байрсан загаснаас аваад ир. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 우리가 교회 안에서 많은 말씀을 듣고요. Би чуулган дотор маш олон үгийг сонсож, 성도들과 교제도 하고 봉사도 했어요. итгэгчтэй нөхөрлөөд үйлчилсэн. 가정에서 전도했죠? Гэр бүлдээ сайн мэдээ тараасан. 전도했죠? Тараасан биз дээ? 전도 안 했어요? Тараагаагүй юу? 학교에서도, Сургууль дээр, 직장에서도 ажил дээр 전도했죠? сайн мэдээ тараасан биз дээ? 1년 내내 입 다물고 있었지 않았죠? Нэг жилийн турш амаа жимигээд байж байгаагүй биз дээ? 그런데 지금 주님께서 말씀하시는 거예요. Одоо эзэн хэлж байна. 지금 잡은 생선을 좀 가지고 오라. Саяын барьсан загаснаас аваад ир. 여러분, Хүмүүсээ. 올해 주님께 뭐 내어드릴 게 있어요? Та бүхэн энэ жил эзэнд өгчхөр зүйл байна уу? 들은 말씀 중에 Сонссон үг нь. 하나라도 마음에 새기고 붙잡고 살아가는 말씀이 있어요. Нэгэн ч болов сэтгэлдээс хилээд зуураад барьсан үг байна уу? 내 생각과 내 고집을 꺾고 Өөрийн бодол, өөрийн зөрүү зангаа нуулаад 순종해서 내 삶에 이루어진 말씀이 있어요? дуулууртай хандаад амьдралд нь хэрэгцсэн үг 진짜 байна 나의 уу? 소유가 된 말씀이 있냐고요. Жинхнээсээ минийх болчихсон тийм үг 그냥 байна. 들어서 알고 있는 기억나는 말씀 말고 Сонсоод мэдж байгаа, санаж байгаа үг биш. 진짜 순종해서 Жинхнээсээ 내 дуулууртай хандаад 삶에 이루어진 말씀, миний амьдралд 내 хэрэгцсэн, 소유가 된 말씀. миний өөр юм болчихсон үг. 시편 119편 외우고 있죠? Дуулал 119-ыг цээжилж 나의 байгаа. 소유는 이것이니 Миний өмч бол ийм ээ. 주의 말씀을 지킨 것입니다. Эзэн таны үгийг сахих юм. 또 말씀을 순종함으로써 Үгэнд дуулууртай хандан 내 인격과 내 말과 행동이 거룩하게 변화되고 있어요. миний зан чанар, миний үг үйлдэл ариунаар өөрчлөгдөж байна уу? 성령의 열매는 Ариун сүнсний үр жимс. 9가지가 있죠. 9 үр жимс байгаа шүү дээ. 사랑과 хайр, 희락과 баяр баясгалан, 화평과 амар тайван. 9가지 나오잖아요. 그죠? Инхүү 9 үр жимс байгаа шүү 여러분의 дээ. 인격 속에 그 열매들이 맺히고 있냐고요. Та бүхний зан чанар дотроос энэ үр жимснүүд ургаж байна уу? 말씀은 알고 있어. Үгийг мэдээд байна. 나와 함께 교제하는 형제자매들이 Надтай хамт нөхөрлж байгаа ахын түс. 나와 함께 교제함으로써 Надтай хамт нөхөрлөөд 점점 더 신앙이 세워지는 모습이 나타나고 있나요? айжмаар итгэл нь босгон байгуулгаж байгаа дүр төрх гарч байна. 나와 함께 교제하는 형제자매들이 위로를 얻고 힘을 얻고 주님을 더욱더 알아가는 그런 결과들이 나타나고 있나요? Надтай хамт нөхөрлж байгаа ахын түс маань эзний тайтгарыг хүчийг аваад илүүхээр өөрчлөж байгаа тийм дүр төрх гарч ирж байна уу? 나오든 말든 뭐 지가 알아서 할 거지 뭐. 에이, Ирдэгч бай, байдаг ч өөрөө мэдэх байлгүй дээ. 무관심한가요? Ийм хайхрамжгүй байна уу? 아니면 판단하고 상처 주고 있나요? Эсвэл шүүмжлээ шарах өгч байна уу? 올해 나를 통해서 Энэ жил надаар дамжуулан 새롭게 구원받은 영혼이 한 사람이라도 있나요? шинээр аврагдсан нэг ч болов сүнс байна уу? 주님이 그거 물어보시는 거예요. Эзэн үүнийг асууж байна. 지금 잡은 생선을 좀 Сая байрсан загаснасаа 가져오라. хидийг аваад ир. 농부가 1년 동안 열심히 농사했는데 Тариач нь нэг жилийн турш хичээнгүүлэн тариалан ирэхлээ. 만약에 거둔 것이 하나도 없다면 Хэрвээ хурааж авсан нэг ч зүйл байхгүй бол 괜찮은 건가요? тэр зүгээр хэрэггүй. 괜찮아. Зүгээр шүү дээ. 어부가 1년 동안 열심히 금을 던졌는데 Загас нь нэг жилийн турш хичээнгүүлэн тороо шидлээ. 한 마리도 못 잡았어. Нэг ч загас барьсангүй. 괜찮은 건가요? Энэ зүгээр үү? 그만둬야죠. Тэгвэл одоо энэ ажлаа орхих хэрэгтэй шүү 다른 дээ. 일을 해봐야겠죠. 그죠? Өөр ажил хийж үзэх хэрэгтэй шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 나무를 싣고 갖고 왔는데 За мод одоо тарь суулгалаа. 하나 열매도 얻지 못했다. Тэгэл нэг үрж жимс олж авсангүй. 괜찮은 건가요? Энэ зүгээр хэрэггүй. 그럼 괜찮은 게 아니에요. Энэ зүгээр биш. 부끄러운 거예요. Ичгүүртэй зүйл. 부끄러워야 되잖아요. Ичих хэрэгтэй шүү дээ.
정말 힘들어야 되잖아. 자기가 괴로워해야 돼. Өөрөө 뭐가 шаналж 잘못됐을까? үүнээс зоох хэрэгтэй. Юу буруудчих ваа гэд. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 12월 달 생활 집회 때 11 сард амьдралын семинараар 갈릴리 호수와 사해바다를 비교하면서 좀 말씀드린 거 기억나시는지 모르겠어요. Галил нуур сүнсэн тэнгисийг харьцуулан хэлжсэнийг санаж гинөө. 갈릴리 호수에는 많은 물고기들이 살고 있어요. Галил нуур маш олон загас амьдардаг. 사해바다에는 한 마리 물고기도 살지 못해요. Харин сүнсэн тэнгист нэг ч загас амьдарч чадахгүй. 그 이유는 Шалтгаан нь 자, 갈릴리 호수는 헤르몬 산에서 녹아내린 물을 받아들이고 또 내보내요. Галил нуур бол Хермон уулаас хайсан тэр усыг аваад дахиад цутгаад гаргадаг. 받은 만큼 Авсан хэмжээндээ 내보내거든요. гаргадаг байна. 그래서 갈릴리 호수는 자기도 살고 많은 생명체들이 사는 거예요. Тиймээс Галил нуур ч өөрөө чамлаад олон амьд биетүүд амьд. 지금도 그 갈릴리 호수에서는 많은 어부들이 물고기 잡고 삶을 살고 있어요. Одоо ч гэсэн тэр Галил нуураас маш олон загасчид загас бариад амьдралаа залгаж 자기도 байна. 살고 Өөрөө ч амьдарч байна. 많은 사람들에게 유익을 주는 거죠. Олон хүмүүст ашиг тусыг өгч байна. 왜? Ягаад? 받은 만큼 Авсан хэмжээндээ 내보내니까. гаргадаг учраас. 사해바다는요. Харин сүнсэн тэнгис 받기만 해. зөвхөн ав. 절대 안 내보내. Ерөөсөө гаргадаг. 자기도 죽었어요. Тиймээс өөрөө ч өгсөн. 아무 유익도 못 줘. Ямар ч үр өгөөж өгч чадахгүй. 이것이 주는 교훈을 지난번에 말씀드렸어요. 그죠? Үүний өгч байгаа сургамжийг өнгөрсөн удаа хэлж байсан. 자, 한번 생각해 봅시다. Нэг бодож үз. 주님은 Эзэн 지금 잡은 생선 좀 가져오라고 하셨는데 сая барьсан загаснаас аваад ир гэж айлцсан. 무슨 뜻이라고 했죠? Юу гэсэн үгсэн бэлээ? 열매를 원하신다는 거예요. Үр жимсийг хүсдэг. 열매가 없다면 Үр жимс байхгүй бол 이유가 있을 거예요. шалтгаантай. 뭘까요? Юу вэ? 받은 은혜를 나누어 주지 않기 때문에 그래요. Авсан нэгүслээ хуваалцахгүй байгаа учраас. 마태복음 5장 Матай 5 13절 14절 13 14 여러분이 저의 책망을 들으려고 교회 오는 거 아니죠? Та бүхэн миний зэмлэлийг сонсохоор чуулганд ирж байгаа юм биш үү? 그죠? Тийм биз? 뭐 저 보러 오셨은 분 있어요 여기? За энд намайг харахаар ирсэн хүн байна уу? 저 보러 오시지 마세요. Намайг харахаар битгий ирээрэй. 볼 거 없는 사람이에요 저는. Би ч одоо харах хүнгүй. Харах зүйлгүй нэ. 주님 말씀 들어오신 거 맞죠? Эзний үгийг сонсохоор ирсэн үнэн биз дээ? 오늘 말씀을 주님 말씀으로 들으시기 바래요. Өнөөдөр үгийг ч гэсэн эзний үг гэж сонсоорой. 5장 5-ын 13절 14절 읽어봅시다. 13 14-ыг уншийе. Та нар газрын давс, хэрв давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадагш хаягдаж хүмүүсийн хөл дор гიშгэгтгээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдаж үл чадна. 너희는 세상의 소금이니 Та нар ертөнцийн давс. 너희는 세상의 빛이니 Та нар ертөнцийн гэрэл. 소금은 녹아야지 맛을 내죠. Давс хайлчиж амтаа гаргаж шүү. 그죠? Тийм биз? 등불은 기름을 태워야지만 빛을 낼 수 있는 거예요. Энлүү ч гэсэн тосон асааж ижил гэрлээ тусгана. 하나님께서 우리를 구원해 주시고 Бурхан биднийг авраад 잠시 이 땅에 살게 하신 목적은 төр зур энэ газарт амьдарч байгаа зорилго. 우리가 주님께 받은 은혜를 나누어 주며 살으라고. Бид эзнээс авсан нэгүслээ хуваалцаж амьдр гэж. 구원받은 성도는 Аврагсан итгэгч 하나님께 받은 은혜, Бурханаас авсан нэгүс, 하나님께 받은 생명, Бурханаас авсан амьд, 하나님께 받은 사랑을 나누어 주기 위해서 이 땅에 살고 있는 거예요. Бурханаас авсан хайраа хуваалцахын төлөө энэ газарт амьдарч байна. 그럴 때에 Тэгэх үед 자기도 복을 받고 өөрөө ч өрөөгдөн 주변 사람도 살리는 거예요. эргэн тойрны хүмүүсээ ч амьдруулна. 우리는 Бид 다른 사람을 살리기 위해서 살고 있는 거예요. бусдыг амьдруулахын тулд амьдарч байна. 죽이기 위해서 살고 있는 게 아니고 Хөнөөж алахын тулд амьдарч байгаа юм биш. 다른 사람을 Бусдыг 살리기 위해서 амьдруулахын тулд 살고 있는 거예요. би өөрөө амьдарч байна. 맞아요? Зөв үү? 앞 좀 보세요. За урагшаа хараарай. 아래 좀 그만 보고. За битгий доошоо хараарай. 진짜 다시 말씀드리는데 헤드폰 보려면 지금 나가세요 제발. За дахиад хэлье. Гар утсаа харах ч бол энэс гараарай. 집에 가서 보세요. Гэртээ очиж хараарай. 아니, 정말 너무하는 것 같아. Энэ арай хитрээд байна. 야, 교회당까지 와가지고 말씀 시간에 핸드폰 쳐다보고 앉았으면 집에서는 하루 종일 볼 거 아니야. Чуулган дээр ирээд үгийн цагаар гар утсаа оруулах ч бол гэртээ очих юм бол өдөржингөө үзэж болно шүү дээ. 그죠? Тийм үстэй. 뭐 그런 사람이 무슨 주님 사랑하고 신앙생활 어떻게 하겠어? Тийм хүн яаж эзнийг хайртай тэтгэлээр яаж амьдрах вэ? 개인적이고 이기적인 성도, Аминч хуваа хичээсэн итгэгч. 움켜쥐기만 하는 성도를 통해서는 복음이 전해질 수 없어요. Зөвхөн авахыг мэддэг итгэгчээр дамжуулан сайн мэдээд харагдахгүй. 올해 나를 통해서 구원받은 사람이 없다면
Энэ жил надаар дамжуулан аврагдсан хүн байхгүй бол 우리는 бид 진짜 우리 삶을 돌아봐야 돼요. жинхнээсээ өөрийн амьдралаа эргэж харах хэрэгтэй. 정말로. жинхнээсээ. 나의 주변에 있는 모든 사람들이 다 강팍한 사람들이고 Миний эргэн тойронд байгаа бүхэл хүмүүс хатуу хүмүүс. 구원받을 사람이 없다면 Аврагдсан хүн байхгүй 우리가 бол 이 땅에 살 이유가 없어요. бид энэ газарт амьдрах шаардлагагүй. 그렇지 않아요? Тийм биз дээ. 그럼 벌써 주님 오셨어야지. Тэгвэл хэдийн эзэн ирчихсэн байх ёстой. 벌써 이 세상 끝내셨어야죠. хэдийн энэ ертөнцид төгсчихсэн байх хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 아직도 우리 주변에는 Одоо ч гэсэн бидний эргэн тойронд 하나님을 찾고 Бурхныг хайж 진리를 찾는 사람들이 있다는 뜻이에요. үннийг ирж байгаа хүмүүс байна гэсэн. 있으니까 하나님이 기다리고 있는 거예요. байгаа учраас л Бурхан хүлээж байна. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 그 사람들 중에 여러분의 가족들이 있을 수 있어요. Тэр хүмүүс донд та бүхний гэр бүлч байж магадгүй. 여러분들은 가족들 중에 구원받을 사람 없다고 생각할지 모르겠지만 Та бүхэн гэр бүл дотроос аврагдах хүн байхгүй гэж бодож иж магадгүй. 하나님의 마음은 다를 수 있어요. Харин Бурхны сэтгэл өөр байна. 여러분은 여러분 학교에 여러분 직장에 내 주변 사람들 구원받을 사람 없다고 생각할지 Та 모르겠지만 бүхэн сургууль дээр, та бүхэн ажил дээр эргэн тойронд минь аврагдах хүн байхгүй гэж бодож иж магадгүй ч 하나님의 생각은 다를 수 있거든요. Бурхны бодол бол өөр. 그러니까 하나님이 잠깐 기다리고 있는 거죠. Тиймээс л Бурхан түр зур хүлээж байна. 우리 나를 통해서 구원받은 사람이 없다면 Надаар дамжуулан аврагдсан хүн байхгүй бол 혹시라도 내가 마음이 강팍한지 아는지. магадгүй миний сэтгэл хатуу байгаад байна уу? 주변 사람이 강팍한 게 아니고 Эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн сэтгэл хатуу 내가 байгаад байна. 강팍하지 않은지. Би өөрөө хатуу байгаад байна уу? 돌아봐야 돼요. Эргэж харах хэрэгтэй. 그렇잖아요? Тийм биз дээ. 움켜쥐기만 하고 Зөвхөн авахыг л мэддэг. 베풀지는 않고 살지 않은지. Үзүүлж өгөхгүй амьдраад байна уу? 돌아봐야 된다니까. Эргэж харах хэрэгтэй. 두 번째, 일단- 열매가 없는 이유는요. Үр жимс байхгүй байгаа шалтгаан. 말씀을 듣기만 하고 행하지 않기 때문에 그래요. Үгийг зөвхөн сонсоод үйлдэхгүй учраас. 베드로후서 1장을 보겠습니다. 2-р Петр 1-ээс харъя. 베드로후서 1장 2-р Петр 5절부터 5-аас 8절. 8 байна. 1381 дэх хуудас. 베드로후서 1장 2-р Петр 1 5절부터 8절. 5-аас 8 байна. 1381. 읽겠습니다. За уншия. Яг энэхүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр итгэл дээрээ сайн чанарыг, сайн чанар дээрээ мэдлэгийг, мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирахыг, өөрийгөө захирахуу дээрээ төвчээрийг, төвчээр дээрээ итгэл сүсгийг, итгэл сүсэг дээрээ ах дүүсэг инэрлийг, ах дүүсэг инэрл дээрээ хайрыг хамтдаг. Та нарт эдгээр нь байгаа бөгөөд улам нэмэгцээр байвал энэ нь эзэн Есүс Христийг маань мэдхэд та нарыг ашиггүй, үр жимсгүй байлгахгүй. 구원받은 이후의 신앙생활은 집을 건축하는 과정과 같아요. Аврагчны дараах итгэлийн амьдрал нь байшин барих үйл явцтай адил. 이 세상에 저절로 지어지는 집 없잖아요. Энэ дэлхий дээр аяндаа бий болсон зүйл байхгүй өстэй. 혹시 구원받은 성도 중에 진화로 믿고 계신 분 있어요? Магадгүй аврагчсан итгэгчдээ хувьслын онолд итгэдэг хүн байна уу? 이 중에 진화로 믿고 계신 분 있어요? Энэ дунд хувьслын онолд итгэдэг хүн байна уу? 저절로라고, 저절로 다. Аяндаа штэ, аяндаа бүгд. 내가 아무 희생, 아무 수고 안 해도 저절로 신앙생활 되고 Ямар ч золиослол, ямар ч хөдөлмөр гарахгүй итгэлийн амьдрал аяндаа 내 үүсэх. 주변의 사람들이 저절로 구원받고 Эргэн тойронд байгаа хүмүүс маань аяндаа 내 аврагдана. 믿음이 저절로 성장하고 Миний итгэл аяндаа өснө. 그렇게 믿고 계신 분 있어요? Тэгэж итгэж байгаа хүн байна уу? 없죠? Байхгүй өстэй. 진화로는 가짜예요. Хувьслын онол бол худал. 구원받은 성도는 그런 거 믿으면 안 돼요. Аврагчсан итгэгч үүнд итгэж болохгүй. 그죠? Тийм биз? 그런데 신앙생활은 그렇게 할 수 있어. Гэтэл итгэлээрээ тэгээд амьдраж яж болно. 아무것도 안 하면서요. Юу ч хийхгүй байгаа юм. 저절로 Аяанда. 다 되기를, 좋아지기를 Бүгд дээрнэ, сайн болно 바란다면 гэж хүсчихвэл 그건 좀 합당치 않겠죠. тэр зохисгүй байна. 그렇죠? Тийм биз? 내가 아무 순종도 안 했지만 Би ямар ч дуулууртай байдал 내 гаргаагүй. 믿음이 성장하고 Гэтэл миний итгэл өсөж. 내가 아무 순종 안 했지만 Би ерөөсө дуулууртай хандаагүй байхад 열매도 맺고 үр жимс ургаж. 내가 아무 순종도 안 했지만 Би ямар ч дуулууртай хандаагүй байхад 내 신앙이 변화되고 миний итгэл өөрчлөгдөж.
그런 일은 절대 없어요. Тийм зүйл хизээж болохгүй. 이 말씀은요. Энэ үг 우리가 구원받은 후에 힘써 수고함으로써 신앙의 7층집을 지어야 될 것을 말씀한 거예요. бид аврагдаад хичээж зүтгэснээрээ итгэлийн 7 давхар байшинг барихыг хэлж байна. 믿음, 이тгэл. 구원 얻는 믿음, аврагдах 생명 얻는 믿음, амийг 천국 가는 авах 믿음을 итгэл, 얻었다면 영원으로 явах итгэлийг олж 그 авсан. 믿음 위에 Энэ итгэл дээр 덕을 сайн чанар, сайн чанар. 그 위에 Үүн дээр 지식을 мэдлэг, 그 위에 мэдлэг дээр 절제를 өөрийгөө захирах, 그 위에 өөрийгөө 인내를, захирах дээр төвчээрийг, 그 위에 төвчээр дээр 경건을 итгэл сүсэг, 그 위에 итгэл сүсэг 형제 дээр 우애를 ах дүүсэг, 그 위에 ах дүүсэг 사랑을 хайрыг 힘써 공급하라. хичээнгүйлэн хамтдгаа гин. 힘써 공급하라. хичээнгүйлэн хамтдаг. 신앙생활은 이тгэлийн 우리가 амьдрал 마땅히 순종해야 될 게 있다는 거예요. би зайлшгүй дуулуурт хандах ёстой зүйл байна. 여러분 한번 돌아보세요. Та бүхэн нэг эргээд хараарай. 여러분 올해 내가 내 신앙을 건축하기 위해서 Энэ жил би өөрийн итгэлээ барьж босгохын 나는 тулд 어떤 순종을 했고 би юунд дуулуурт хандаж 어떤 수고를 했고 ямар хөдөлмөр гаргаж 어떤 희생을 했는지 ямар золиослол гаргасан бэ? 돌아봐야 돼요. Эргэж харах хэрэгтэй. 말씀 듣기만 하고 Зөвхөн үгийг сонсож 아무런 순종을 하지 않기 때문에 ерөөсөө дуулуурт хандаагүй учраас 아무 열매가 없는 거예요. ямар ч үр жимс байхгүй байгаамаа. 안 들으려는 사람에게 말하는 것만큼 진짜 힘든 게 없어요. Сонсохгүй гэж байгаа хүнд хэлэх шиг тийм хэцүү зүйл байхгүй. 그죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм биз? 아예 듣질 않는데 이거 뭐 이 사람한테는 기대할 게 없는 거예요. ерөөсөө сонсохгүй байгаа бол тэр хүнд найдах зүйл алгаа. 그런 사람도 빼고 얘기하는 거예요 지금. Тийм хүмүүсийг хасаад хэлж байна. 우리가 бид 말씀을 많이 듣더라도요 үгийг их сонсож байгааж 순종하지 않는다면 дуулууртаа хандахгүй бол 우리 삶에는 아무 열매가 없어요. бидний амьдралд ямар ч үр жимс байхгүй. 갈릴리 호수는 Галил нуур 말씀을 듣고 행하는 성도를 뜻한다면 үгийг сонсоод үйлж байгаа итгэгчийг хэлж байгаа бол 사회는 сүнсэн тэнгис 말씀을 많이 듣기는 하지만 하나도 순종하지 않는 성도의 모습을 뜻하는 거예요. үгийг маш их сонсдогч ерөөсөө дуулууртаа хандахгүй байгаа итгэгчийг хэлж байна. 갈릴리 호수는 받은 만큼 내어 보낸다 그랬죠. Галил нуур авсан хэмжээндээ цутгаж гаргадаг 들은 гэсэн. 만큼 Сонссон хэмжээндээ 순종하는 거예요. дуулууртаа хандаж байна. 우리가 말씀 배우는 목적이 뭐예요? Бид үгийг сурч байгаа зорилго юу вэ? 그거 그렇게 살려고. Тэгэж амьдрахын тулд. 맞죠? Тийм биз? 그렇게 살려고 말씀 배우는 거지 뭐 다른 이유 없잖아요. Тэгэж амьдрахын тулд үгийг сурч байгаа болохос өөр шалтгаан байхгүй. 근데요 성도 중에는요 Гэтэл итгэгч 사회 바다 같은 성도가 있다니까요. сүнсэн тэнгис адил итгэгч байна. 듣기는 엄청 많이 듣는데 Сонсохын үед маш их сонсдог. 듣는 걸로 끝나. Сонсноороо дуустдаг. 아무것도 순종 안 해. ерөөсөө дуулууртаа хандаж. 자기도 죽고 Өөрөө ч үхэж, 주변 사람도 죽여. бусдыг ч өхүүлж байна. 뭐 이거 해보자 그러면은 Ямар нэгэн зүйл хийгээвэл 안 해. хийдэггүй. 자기도 죽고 Өөрөө ч үхэж, 하려는 다른 형제들까지 죽여. хийх гэж байгаа бусад ахын дүүсээ ч өхүүлдэг. 만약에 우리 교회 그런 사람만 있다면요 우리 교회 어떻게 되겠어요? Зөвхөн манай чуулган тийм хүмүүсээр дүүрэн байнгүй бол энэ чуулган юу 주님께서 болох вэ? 우리 교회를 통해서 무슨 역사를 하실 수 있겠어요? Эзэн манай чуулганаар ямар ажил хийх вэ? 그렇잖아요? Тийм биз дээ? 순종하는 성도가 Дуулууртаа хандж байгаа итгэгч. 우리는 순종하는 성도가 돼야 돼요. Бид дуулууртаа итгэгч болох хэрэгтэй. 말씀을 듣기만 하는 성도가 아니고 Зөвхөн үгийг сонсдог итгэгч бос, 순종하는 성도가. дуулууртаа ханддаг итгэгч. 사실 구원받은 사람은 아주 적어요. Үүндээ аврагдсан хүмүүс дэндүү цөөх. 진짜 생명 가지고 있는 성도는 아주 적거든요. Жинхэнэ амьтаа итгэгчдэр дэндүү цөөх. 저는 여기 앉아 계신 분들이 다 구원받고 천국 갈 거라고 믿지는 않아요. Би энэ сууж байгаа бүх хүмүүс бүгдээрээ аврагдчихсан бүгд явааж нүр явна гэдэгт итгэхгүй байна. 진짜로. Нэрэн штэ. 근데 구원받았다는 성도들 중에도요. Харин аврагдсан гэж байгаа итгэгчдээс 말씀을 듣기만 하고 순종하지 않는 성도가 많아요. зөвхөн үгийг сонсдог, дуулууртаа ханддаггүй итгэгч олон. 세 번째 열매가 없는 이유는 Гуравт нь үр жимсгүй байгаа шалтгаан. 올라가는 신앙이 아니고 내려가는 신앙생활을 하고 있기 때문에 그래요. Өгсдөг итгэл биш, урууддаг итгэлтэй байгаа. 디모데전서 1-р Тимот 5장 5 6절 6 дугаар ишлэл байна. 1346 дугаар хуудас. 오장 6절입니다. За 5-ын 6 байна. 읽겠습니다. Уншия. Харин зугаацсан амьдрагч нь амьд боловч үхсэн байна. 삼손 아시죠? Самсоныг мэднэ үстэй.
이스라엘 사사였습니다. Израилийн шүүгч 근데 байсан. 블레셋 땅으로 내려갔어요. Тэгээ Филистийн газар руу уруудсан. 그러다가 드릴라라는 여자한테 붙잡혔어. Тэгж байгаа Делила гэх эмэгтэйд баригдсан. 머리가 카락이 깎이고 Үсээ 두 хусуулсан. 눈이 뽑히고 Хоёр нүдээ суглуулсан. 능력을 잃어버리고 Хүч чадлаа алдсан. 감옥에 들어가서 맷돌 돌리고 있는 거죠. Шоронд ороод тэрм эргүүлж байна. 일락을 좋아하는 이는 살았으나 죽었느니라. Зугаацсан амьдрагч нь амьд боловч үхсэн байна. 세상으로 내려가는 성도는 Энэ ертөнц рүү уруудж байгаа итгэгч 신앙이 죽는 거예요. итгэл нь үхэж байна. 갈릴리 호수보다 사이가 더 낫다 그랬잖아요. Галил нуурнаас илүү сүнсэн тэнгис нам доор байгаа гэсэн шүү дээ. 그죠? 요 사이를 연결하는 게 요단강이라 그랬죠? Энэ хоёрыг холбож байгаа нь Йордан гол гэсэн. 요단강에 있는 물고기가 물의 흐름을 따라 사이로 들어가면 죽어요. Йордан голд амьдарч байгаа загас усны урсгалаад байгаа сүнсэн тэнгис рүү орвол үхэн. 거슬러 올라가면 사는 거예요. Харин сүрч дээшээ очих юм бол амьдрна. 근데요, Гэхдээ 잘 보세요. сайн хараарай. 물 따라가는 거는 너무 쉬워요. Усыг дагаад явна гэдэг нь дэндүү амархан. 그냥 가만히 있으면 되거든. Зүгээр байж хахад л болно. 아무것도 안 해도 되거든. Юу ч хийхгүй байхад л болно. 그죠? Тийм биз? 그냥 가만히 있으면 Зүгээр байж хахад 내려가는 게 세상으로. зүгээр тэр урсгалаад агаад уруу. 제가 지난 시간에 말씀드렸죠? Өнгөрсөн удаа хэлсэн. 육신이 편한 거하고 심령이 평안한 것은 다른 거라고. Махбод нь тав тухтай байх болоод сэтгэл нь амар тайван байна гэдэг нь өөрөө. 아무 일도 없습니까? Юу ч болохгүй 아무 байна. 변화가 없습니까? Ямар ч өөрчлөлт байхгүй 그건 байна. 평안한 것이 아니고 Тэр чинь тав тухтай хэрэг биш. 게으른 거예요. Залхуу байгаа хэрэг. 성도의 올바른 신앙생활은 육신이 편한 생활이 아니고요. Итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал гэдэг нь махбод нь тав тухтай байх амьдрал биш. 심령이 기쁘고 평안한 생활인 거예요. Сүнс нь баяр хөөртэй амар амгалан амьдрал. 우리 교사들 Манай багш нар 이제 1월 달에 교회학교 집회 준비하고 있죠? нэг сард чуулганы сургуулийн семинарт бэлдэж байгаа. 힘들어요. 할 거 많아요. Хэцүү шттэ. Хийх зүйл их байна. 그죠? Тийм биз? 육신이 편한 것을 추구하면 안 하면 돼요. Махбодын тав тухай эрэлхийлээд байвал хийхгүй байж болно. 그죠? Тийм биз? 그 게으른 생활이죠. Тэр залхуу байна. 하지만 Гэвч 고생스럽고 힘든 게 많이 있지만 그걸 함으로써 우리 신앙이 성장하고 기쁨을 얻고 평안을 얻는 거예요. хэцүү зовлонтой байгаа ч гэсэн түүгээрээ дамжуулан бидний амьдрал ч гэсэн тэр баяр хөөр хүч чадал амар амгалан гол. 전도 안 하면 편하죠. Сайн мэдээд харахгүй бол тав тухтай байдаг шүү дээ. 아무 문제도 없잖아요. Ямар ч асуудал 누가 болохгүй. 핍박하지도 않고 Хин нэгэн 누가 хавчихгүй. 싫어하지도 않고. Хин нэгэн дургу байхгүй. 그죠? Тийм биз? 근데 Гэхдээ 입을 열고 전도하려고 하면요. амаа нэгээ сайн мэдээд 육신에 хараагүй. 핍박이 있고 고난이 있고 어려움이 있다니까요. Махбодод маань зовлон хавчлага бэрхшээл байна. 누군가를 전도하려고 하면 내가 그 사람에게 관심을 갖고 뭔가 자꾸 희생해주고 뭔가 자꾸 베풀어야 되잖아요. Хин нэгэн сайн мэдээд хараагүй би тэнд хүнд анхаарал хандуулна, туслан ямар нэгэн зүйл үзүүлнэ шүү дээ. 힘든 거예요. Хэцүү. 수고할 것이 있고 희생할 것이 생기는 거죠. Хөдөлмөрлөх, золиослох зүйл гарч 그게 ирнэ. 싫으면요. Гэтэ өвөнд дургу 아무것도 안 하면 돼요. юу ч хийхгүй байж болно. 육신은 편하겠죠. Махбод бол тав тухтай байна. 그죠? Тийм биз? 여러분 지금까지 어떤 삶을 살아오셨어요? Та бүхэн өдийг хүртэл яаж амьдарсан бэ? 육신을 쫓아 사는 것, Махбодоо дагаад амьдрах. 세상을 쫓아 사는 것 Энэ ертөнцийг дагаад амьдрах. 쉬워요. 편해요. Амархан тав тухтай. 근데 죽은 생활이에요. Тэр нь үхмэл амьдрал. 반대로요. Эсрэгээр нь 주님과 복음과 교회를 위해 사는 것, эзэн сайн мэдээ чуулганы төлөө амьдрах. 고생과 희생하는 게 있어요. Золиослож хөдөлмөрлөх зүйл байна. 그게 Тэр нь 살아있는 생활이에요. амьд амьдрал байна. 그게 하나님 보실 때 살아있는 생활이라고. Тэр нь Бурхныг харахад амьд амьдрал. 여러분은 지금까지 내려가는 신앙생활을 했어요? 아니면 올라가는 신앙생활을 하고 있어요? Та бүхэн өдийг хүртэл уруудаад амьдарч байна уу? Эсвэл өгсөн итгэлээр амьдарч байна уу? 올해 여러분의 신앙생활을 한번 돌아보시면 좋겠어요. Энэ жил та бүхэн өөрсдийн итгэлийн амьдралаа нэг эргэж хараад 올해 만약 여러분들이 주님 앞에 내어드릴 것이 없다면 хэрвээ энэ жилийн хувьд та бүхэн эзэнд гаргаад 주님은 말씀하시는데 그죠? эзэн 지금 хэлсэн 잡은 생사를 좀 가지고 오라고 саяын барьсан 말씀하시는데 загаснаас хэдийг аваад ирээ гэж 우리가 айлцсан. 주님께 내어드릴 것이 없다면은 Гэтэл бид эзэнд гаргаж өгөх зүйл байхгүй бол 왜 무엇이 문제인지 яг ямар асуудал байгаад вэ? 나를 향한 주님의 은혜와 사랑과 능력은 변함이 없는데 Над руу хандсан эзний хайр нэгүсэл хүч чадал хувирахгүй. 무엇이 문제인지 Гэтэл юу асуудал байна вэ? 돌아봐야 되겠죠. Жиргэж харах хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 내년에는 эх жил 올해 같은 삶을 반복하면 안 됩니다. энэ жилийн амьдралаа давтаж болохгүй. 정말 이렇게 살지 말아야 되겠다. Жинхнээс ингэж амьдрч болохгүй юм байна. 결심을 해야죠. Шийдэх хэрэгтэй. 에휴, 뭐 신앙생활 그렇고 그런 거지 뭐. За, итгэлийн амьдрал чинь тэгэл тэр штэ. 그렇게 생각하면 안 돼요. Тэгэж бодож болохгүй.
주님께서 베드로에게 세 번째 말씀하신 게 뭐냐면은 Эзэн Петрт 3 дахь айлцсан зүйл нь юу вэ? 내가 나를 사랑하느냐는 거예요. Чи намайг 누가복음 хайрлах 21장, Иохан 21. 요한복음 21장 Иохан 21. 15절부터 17절 15-аас 17. 읽어봅시다. За хамт уншийе. Тэднийг өглөөний хоолоо идэж дуусгаад Есүс Симон Петрт Иохны Симоно чи намайг эднээс илүү хайрладаг гэж асуухад тэр тийм ээ эзэн танд хайртайг минь та мэднэ гэв. Есүс түүнд хургнуудыг минь тэжээ гэжээ. Дахин Есүс 2 дахь удаага түүнд Иохны Симоно чи намайг хайрладаг гэхэд тэр түүнд тийм ээ эзэн танд хайртайг минь та мэднэ гэв. Есүс түүнд хондийг минь хариул гэлээ. Есүс түүнд 3 дахь удаага Иохны Симоно чи намайг хайрладаг гэв. Чи намайг хайрладаг гэж тэрээр 3 таа асуусан учраас Петр гониглов. Тэр эзэн минь та бүх юмсыг мэддэг. Танд хайртайг минь та мэднэ гэв. Есүс түүнд хондийг минь тэжээ. 주님은 베드로에게 다른 걸 물어보지 않았죠. Эзэн Петрээс өөр зүйл асуугаагүй. 주님께서 베드로에게 물어보신 거는 내가 나를 정말 사랑하느냐는 거예요. Эзний Петрээс асуусан зүйл нь чи намайг үнэхээр хайрлав. 물론 주님은 베드로가 주님 사랑하는 거 알고 계셨죠. Мэдээж эзэн Петр өөрийг нь хайрлаж байгааг мэдэж байсан. 그럼에도 불구하고 Тэглэж гэлээ. 주님은 베드로에게 세 번이나 내가 나를 사랑하느냐고 물어보셨어요. Эзэн Петрээс 3 таа чи намайг хайрлах уу гэж асуусан. 누구보다, Хин хүнээс илүү? 무엇보다 Юу юунаас илүү? 나를 가장 사랑하느냐라고 물어보신 거예요. Намайг хамгийн ихээр хайрлах уу гэж асуусан. 자, 누가복음 Луг 14장을 보겠습니다. 14. 누가복음 14장 Луг 14. 26절, 27절. 26 27 байна. 1179 дугаар удаас 26절, 27절 26 27 읽어보겠습니다. уншия. Хэрв хэн нэгэн над дээр ирж өөрийн эцэг эхнэр хүүхэд ахыгч дүүсээ төрийгүй өөрийн амийг хүртэл үл ойшоохгүй бол тэр миний шав байж чадахгүй. Загалмайгаа үүрлгүй намайг даах чинь миний шав байж чадахгүй. 똑바로 앉으시면 좋겠습니다. За цэг суугаасаа гэж үсэ. 이런 기본적인 것들을 말씀 시간에 얘기해야 되는지 모르겠어요. Наа цахын зүйлийг үгийн цагаар хэлэх хэрэгтэй юу? 핸드폰 보지 마세요. Гаруй цаа битгий 똑바로 хараарай. 앉으세요. Цэг суугаарай. 이거 유치원에서 하는 얘기죠, 그죠? Чи цэцэрлэгт хэлдэг зүйл шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 유치원에서 해야 될 얘기를 말씀 시간에 계속 하고 있으면 참 어렵습니다. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хийдэг зүйлийг үгийн цагаар байнга хийгээд байвал хэцүү шүү дээ. 말씀 듣고 있는데 옆에 사람이 기대가지고 За үг сонсч ирсэн чи хажуудлын өмнө налаад унлаа. 참 답답합니다, 진짜로. Давчдмаар шүү дээ, тийм ээ? 언제까지 이런 걸 봐야 돼요? Хизээх хүртэл ийм зүйлийг харуулах бай. 예수님께서 베드로에게요, Есүс Петрт 내가 세 번이나 나를 사랑하느냐라고 물으신 것은 чи намайг хайрлах уу гэж 3 таа асуусан нь 이렇게 말씀하신 거예요. ингэж хэлж байна. 네가 Чи 네 부모보다, эцэг эхээсээ илүү. 네 처자와 형제보다, Чи эхнэр хүүхд ах дүүсээсээ илүү. 네 가족보다 Чи гэр бүлээсээ илүү. 나를 더 사랑하느냐? Намайг илүү хайрлах. 내가 가진 모든 것보다, Чи өөрт байгаа 네 бүхнээсээ илүү. 소유보다, Чи өөрийн өмчөөсөө илүү. 네 목숨보다 Амиасаа илүү. 나를 더 사랑하느냐? Намайг хайрладаг уу? 내가 자신을 부인하고 Би өөрийгөө үгүйсгэж 너에게 지워준 너의 십자가를 지고 나를 쫓을 만큼 나를 사랑하느냐? чамд өгсөн тэр загалмайг үүрх хэмжээний чи намайг хайрлаж байна уу? 주님께서 지금 여러분들에게 이렇게 물어보고 계신 거예요. Эзэн одоо та бүхнээс тэгж асууж байна. 진짜로. Нэрэ штэ. 여러분이 주님 사랑하는 거 모르는 게 아니죠. Эзэн та бүхнийг хайрлаж байгааг мэдгүй байгаа. 그런 사랑 원하시는 게 아니에요. Тийм хайрыг хүсэж байгаа юм биш. 응? 만약 여러분들이 신앙생활을 잘하는데 가장 중요한 거 하나가 무엇인지를 묻는다면 Хэрвээ та бүхэн итгэлээр амьдрахад хамгийн цаад болоод хэрэгтэй байгаа зүйл юу вэ гэж асуувал 저는 이렇게 말할 것 같아요. би ингэж хэл. 주님을 가장 사랑하는 것. Эзнийг хамгийн ихээр хайрлах. 주님을 Эзнийг 가장 사랑하는 것. хамгийн ихээр хайрлах. 그게 Тэр нь 신앙생활을 итгэлийн амьдралд 올바르게 할 수 있는, 잘할 수 있는 비결이에요. зөв амьдрах, сайн амьдрах арга нь байна. 신앙생활 결국 잘하느냐 못하느냐 하는 것은 Тэгэхээр итгэлээрээ сайн амьдрч гинүү, муу амьдрч гинүү гэдэг нь 주님을 가장 사랑하느냐 эзнийг хамгийн их хайрлж байна уу?
그렇지 않느냐로 결정되는 거예요. Тэгэхгүй байна уу гэдгээр шийдэгдэг. 구원받은 성도라면 다 주님 사랑한다고 말하겠죠. Аврагсан итгэгч бол бүгд л эзнийг хайрладаг 네. гэж байна. Гэхдээ 신앙생활은 주님을 사랑하는 게 아니고 주님을 가장 사랑하는 거예요. тэгэхээр итгэлийн амьдрал нь эзнийг хайрлах бус хамгийн ихээр хайрлах. 왜? Яагаад? 주님이 그렇게 나를 사랑하시니까. Эзэн намайг тэгж хайрладаг учраас. 하나님이 자기 독생자를 내어주면서까지 나를 사랑하셨으면 나를 가장 사랑하신 거 맞잖아요. Бурхан өөрийн цорын ганц хүүгээ намайг аврахын төлөө өгсөн бол хамгийн их хайрлаж байгаа нь үнэн биз дээ? 예수님이 예수? 십자가에서 옷벗김을 당하고 Загалмай дээр хувцас тайлуулж, 채찍을 맞고 ташуурдуулж, 온몸이 갈기갈기 찢어져 가지고 бүх бие нь урагдаж, 그 물과 피를 십자가에서 다 쏟으면서 죽을 것을 아시고도 십자가를 달리신 것은 나를 가장 사랑하시기 때문이잖아요. загалмай дээр бүх ус тусаа уурсгаад үхэн гэж мэдсэн хэрнээ тэр загалмайг үүрсэн гэдэг чинь намайг хамгийн их хайрлсан гэсэн үг. 그렇지 않아요? Тийм биз дээ? 신앙생활은요. Итгэлийн амьдрал 주님을 사랑하는 게 아니라니까요. эзнийг хайрлах зүйл биш ээ. 가장 사랑하는 거예요. хамгийн ихээр хайрлах. 그런 사람 신앙생활 할 수 있는 거예요. Тийм хүн итгэлээр амьдарч чадна. 올해 우리가 주님 말씀을 듣고도요. Энэ жил бид эзний үгийг сонсоод 주님 뜻을 알고도 순종하지 못하고 эзний үслийг мэдсэн хэрнээ дуулууртай хандаж чадлаггүй, 올바르게 섬기지 못하고 зөвөр үйлчилж чадлаггүй, 내 가족들에게도 전도 못하고 гэр бүлтэй сайн мэдээ тарааж чадлаггүй. 주변 사람들에게 전도 못했던 단 하나 이유가 있어요. Эргэн тойрны хүмүүстэй сайн мэдээ тарааж байгаагүй цор ганц шалтгаан байна. 뭘까요? Юу вэ? 주님을 Эзнийг 가장 사랑하지 않기 때문에. хамгийн ихээр хайрлахгүй байгаа учраас. 다른 이유가 없어요. Өөр шалтгаан байхгүй. 다른 이유 있어요? Өөр шалтгаан байна уу? 시간이 없어서 전도 못했습니까? Цаг завгүйдээ сайн мэдээ тарааж чадаагүй юу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 전도할 줄 몰라서 전도 못했습니까? Сайн мэдээ тарааж чадахыг мэдэхгүй учраас тарааж чадаагүй юу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 주님을 정말 사랑하는 성도는 어떤 특징이 있냐면은 Эзнийг үнэхээр хайрладаг итгэгчид ямар онцлог байдаг вэ? 주님의 말씀을 사모하고 즐거워해요. Эзний үгийг хүсэн тэмүүлээд баярлдаг. 시편 Дуулал 119장 116, 시편 119장 119 байна. Дуулал 119. 40절 40-р ишлэл. 700 дугаар хуудас. 119장 40절 읽어봅시다. За 119-ийн 40-ыг уншийе. Харагтун заавруудыг тань би хүсэмжилж байна. Зөв шударгаараа намайг сэргээгэж. 주의 법도를 내가 주의 법도를 사모하였사오니 Би заавруудыг тань хүсэн тэмүүлж байна. 사랑했다는 거예요. хайрлсан гэсэн үг. 주님 말씀을 사랑했다고요. Эзний үгийг хайрлсан гэсэн үг. 주님 말씀을 사랑하십니까? Эзний үгийг хайрлж байна уу? 47절 48절 47 48. 읽겠습니다. Уншийе. Тушаалуудад тань хайртай тул тушаалуудад тань би баясах болно. Тушаалуудад тань хайртай тул тушаалууд руу тань гараа өргөж зарилгуудыг тань бясалгана. 나의 사랑하는 주의 계명. За тушаалуудад тань хайртай тул 내가 사랑하는 주님의 말씀. миний хайрлж байгаа эзний үг. 주님을 사랑하는 성도는요. Эзнийг хайрлж байгаа итгэгч 주님 말씀을 사랑해요. эзний үгийг ч хайрлаа. 그래서요. Тэгээд 묵상해요. тунгаан боддог. 사랑하니까. хайртай. 사랑하는 사람 자꾸 생각하잖아요. хайрлж байгаа хүнээ байн боддог үстэй. 그죠? Тийм биз? 사랑하는 사람 자꾸 보고 싶죠? хайрладаг хүнээ байн харахыг хүсдэг үстэй. 사랑하는 사람은 옆에 항상 두고 싶죠? хайртай хүнээ хажуудаа байн байлгахыг хүсдэг үстэй. 주님을 사랑하는 성도가 말씀을 그렇게 대하는 거예요. Эзнийг хайрладаг эцэгч үгтэй тэгж харьцдаг. 주님 말씀을 생각을 해요. Эзний үгийг боддог. 사랑하는 사람 생각하는 것처럼. хайртай хүнээ боддог шиг. 사랑하는 사람 기뻐하는 것처럼 хайртай хүнээрээ баярладаг шиг 하나님 말씀을 기뻐해요. Бурхны үгээр баярладаг. 사랑하는 사람 보고 싶은 것처럼 хайртай хүнээ харахыг хүсдэг шиг 하나님 말씀도 자꾸 보고 싶어요. Бурхны үгийг ч гэсэн уншихыг хүсдэг. 사랑하는 사람을 마음에 품고 있는 것처럼 хайртай хүнээ сэтгэлдээ тээдэг шиг 하나님 말씀을 마음에 품고 살아요. Бурхны үгийг ч 그게요. сэтгэлдээ тээгээд амьдардаг. Тэр нь 주님을 사랑한다는 증거예요. эзнийг хайрлж байгаагийн нотолгоо. 두 번째는요. Хоёр тань. 주님을 사랑하는 성도는요. Эзнийг хайрладаг итгэгч 주의 집인 교회를 사랑해요. эзний өргө болох чуулганыг хайрлдаг. 시편 Дуулал 26장입니다. 26 байна. 시편 26장 Дуулал 26. 8절 8 дугаар ишлэл. 시편 26장 8절 읽겠습니다. Дуулал 26-гийн 8-ыг уншийе. Эзэн би таны өргөний оршихуйд хийгээд таны сүр жавхлангийн орших газарт хайртай. 내가 주의 계신 집과 주의 영광이 거하는 곳을
사랑하오니. Эзэн би таны өргөөний оршихуйгээ таны сүр жавхлангийн орших газарт хайртай. 거기가 교회고요. Тэр нь чуулган. 거기가 성도들이 모인 곳이고요. Тэр нь итгэгч нарын цугласан газар. 거기가 천국이에요. Тэр нь деважин байна. 교회 안 나오는 사람이 천국 간다? Чуулганд ирдэггүй хүн деваж руу явна. 성도들의 교제를 사모하지 않는 사람이 천국을 사모한다? Итгэгч нарын нөхөрлөлийг хүсэн тэмүүлдэггүй хүн деважин санагалцаж байна. 절대 그럴 수 없어요. Хизээч тийм зүйл байх боломжгүй. 누가 천국 갑니까? Хин деважин 이 руу 땅에서 энэ газарт 주의 집을 사모하는 성도가요. эзний өргөөг хүсэн тэмүүлж байгаа итгэгч. 성도들의 교제를 사모하는 성도가 천국 가는 거예요. 이тгэгчдийн нөхөрлөлийг хүсэн тэмүүлж байгаа итгэгч деваж руу явна. 왜 구원받은 성도가 주의 집을 사모하고 성도들의 교제를 사모합니까? Яагаад аврагдсан итгэгч эзний өргөөг хүсэн тэмүүлээд итгэгчдийн нөхөрлөлийг хүсэн тэмүүлдэг 거기 вэ? 주님이 함께 하시니까요. Тэнд эзэн хамт байгаа учраас. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 그런 걸 싫어하는 사람이 Гэтэл үүнд дургүй хүн 천국 간다? деваж руу явна гэнэ. 절대 그런 일은 없을 겁니다. Хизээч тийм зүйл болохгүй. 주님을 사랑하는 성도는요. Эзнийг хайрладаг итгэгч 주의 집인 교회도 사랑하는 거예요. эзний өргөө болох чуулганыг хайрладаг. 그죠? Тийм биз? 또 주님을 사랑하는 성도는요. Мөн эзнийг хайрладаг итгэгч 형제자매를 사랑해요. ахан дүүсээ хайрлаа. 요한일서 5장 1-р Иохан 5 1절. 1-р эшлэл. 요한일서 5장 1절 1-р Иохан 5-ын 1 байна. 읽어봅시다. 1387-р удас уншия. Есүс бол Христ мөн гэдэгт итгэдэг хүн бүр Бурхнаар төрсөн юм. Төрүүлэгчийг хайрладаг хэм боловч түүгээр төрөсдгийг хайрладаг. 4장 20절 За 4-ийн 20-р эшлэл 읽겠습니다. уншия. Хэн нэг нь би Бурхныг хайрладаг гэж хэлжгээд ах дүүгээ үзен яддаг бол тэр худалч. Учир нь харагдаж байгаа ах дүүгээ хайрладаггүй хүн харагдахгүй байгаа Бурхныг хайрлаж чадахгүй. 교회를 사랑하지 않고 형제자매를 사랑하지 않으면서 주님 사랑한다고 말하는 거 거짓말이죠. Чуулганыг хайрлахгүй байгаа хэрнээ ахан дүүсээ хайрлахгүй байгаа хэрнээ эзнийг хайрлаж байгааг үл худлаа ярьж байна. 주님께서 나를 먼저 사랑해 주셨고 Эзэн эхлээд намайг хайрлсан. 주님께서 이 형제 자매를 먼저 사랑해 주셨기 때문에 나도 사랑하는 거예요. Эзэн энэ ах ихчийг төрүүлж хайрлсан учраас би ч гэсэн хайрлаж байна. 하나님이 먼저 자신을 죽기까지 십자가에 내어 주면서까지 우리를 사랑해 주셨기 때문에 Бурхан эхлээд өөрөө өөхөх хүртлээ тэр загалмай дээр өөхөх хүртлээ биднийг хайрлсан учраас 구원받은 성도들도 그 사랑으로 서로 사랑하는 거예요. аврагц итгэгч ч гэсэн тэр хайраар бие биенийгээ хайрладаг. 베드로가요. Петр 주님 사랑합니다. эзэн танд хайртай 라고 고백했을 때 내 гэж өчих үед 양을 먹이라. миний хондийг тэжээ. 내 양을 치라. миний хондийг хариул. 내 양을 먹이라고 말씀하신 거예요. миний хондийг тэжээ. 주님은 누구한테 주님의 일을 맡기시냐면은 эзэн хинд өөрийн ажлаа даатгадаг бай. 주님은 누구한테 주님의 양떼를 맡기냐면은 эзэн хинд өөрийн хонь сүргээ даатгадаг бай. 주님을 사랑하는 자에게. эзнийг хайрлаж байгаа хүнд. 아마 올해 새로 임원 맡으신 분들도 За магадгүй энэ жил шинэ үйлчлэлийн багт орсон хүн. 주님께서 여러분에게 그런 마음 원하실 거예요. эзэн ч гэсэн та бүхнээс ийм сэтгэлийг хүсэж байгаа. 너 나 사랑하지? Чи намайг хайрладаг 너 나 үстэй. 사랑하니? хайрлж байна уу? 정말 사랑하니? Жинхнээсээ 정말 хайрлж. 가장 사랑하니? хамгийн ихээр хайрлж байна. 그러면 Тэгвэл 그 사랑으로 энэ хайраараа 형제매를 돌아보렴 ахан дүүсээ эргэж тойр 부탁하시는 거예요. гэж хүсэж байна. 또 하나 Дахиад нэг нь 네 번째죠. дөрөвт нь 네 번째 요한복음 21장 Иохан 21 20절 22절 20절부터 22절 20-с 22 байна. 읽어보겠습니다. Уншия. Петр эргэхдээ Есүсийн араас хайртай шавь нь дагаж явааг харав. Тэр шавь мөнөөх оройн зоог дээр Есүсийн цээжийг налан эзэн минь таныг барьж өгөх хүн хэн юм бэ гэж асууж байсан юм. Петр түүнийг хараад Есүс эзэн минь энэ хүн яах бол гэсэнд Есүс түүнд хэрэв би ирэх хүртлээр түүнийг байлгахыг гэж хүссэн ч энэ чамд ямар хамаа байна. Чи намайг даг гэж айлдав. 베드로의 마음을 회복시켜 주신 예수님은 베드로에게 나를 따르라고 말씀하셨어요. Петрийн сэтгэлийг сэргээсэн эзэн Петрт намайг даг гэж хэлж байна. 그런데 베드로가 옆에 보니까 누가 따르고 있냐면 요한도 같이 따르고 있는 거예요. Тэгэл Петр хажуу харсан чинь хэн дагж исэн бэ гэхээр Иохан ч гэсэн дагаа явж байна. 그래서 예수님께 물어봤죠. Тэгээд Есүсээс асуусан. 이 사람은 어떻게 됩니까? Энэ хүн юу болох вэ? 요한 어떻게 돼요? Энэ Иохан яах вэ? 그때 예수님 뭐라 그랬어요? Тэр үед Есүс юу гэсэн бэ?
그 사람이 너하고 무슨 상관이야? Энэ хүн чамтай ямар хамаа байна 너는 вэ? 나를 따르라. Чи намайг даг 라고 말씀했죠. гэж айлцсан биз дээ. 무슨 뜻이죠? Юу гэсэн үг вэ? 다른 사람 비교하지 말고 Бусадтай бүү харьцуулаа. 주님 바라보고 Эзнийг хараад 주님 따르라는 거예요. эзнийг даг гэсэн үг. 힘있게 신앙생활하는 성도가 Хүчтэй итгэлээр амьдарч байгаа итгэгч 어느 날 힘이 빠져. хизээ нэгэн цагт хүчин суларчж байна. 주님을 사랑하는 성도가 Эзнийг хайрлж ирсэн итгэгч 어느 날 마음이 식어져. нэг л өдөр сэтгэл нь хөрчиж байна. 이유가 뭐예요? Шалтгаан нь юу вэ? 자꾸 주변 사람들을 봐. Баян эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн 주변 харж 상황을 보는 거예요. нөхцөл байдлаа хараад 주님을 안 보고 эзнийг харалгүй. 주님을 안 보고 Эзнийг харалгүй. 주변 사람들을 보고 상황을 자꾸 쳐다봐. Эргэн тойрны хүмүүсээ нөхцөл байдлаа баян хараад байна. 다른 사람하고 자꾸 비교하는 거죠. Бусадтай баян өөрийгөө харьцуулж байна. 우리는 주님을 바라보는 대신에 너무나 자주 다른 사람들을 쳐다보고 상황을 쳐다보고 신앙생활을 하고 있어요. Бид эзнийг харахаас өмнө дэндүү олонтой маш олон удаа эргэн тойрон нөхцөл байдал хүмүүсийг хардаг. 그죠? Тийм биз? 그래서 Тиймээс 신앙생활이 итгэлийн амьдрал нь 힘이 없는 거예요. хүчгүй байгаад байна. 여러분, 우리가 다른 성도와 자신을 비교해서 유익될 게 있을까요? Хүмүүсээ бид бусад итгэгчтэй өөрийгөө харьцуулаад ашиг тус олох зүйл байна уу? 유익될 게 없어요. Ашиг тус олох зүйл байхгүй. 낙심되든지 Цөхрөх юм уу? 아니면 교만해지든지 Эсвэл бардан бол. 신앙생활을 올바로 할 수가 없어요. Итгэлээрээ харьцуулсан хүн зөв амьдарч 저 자매는 고난 없는 것 같은데 тэр ихч зовлонгүй байна. 나는 맨날 고난만 있어. Гэтэл яагаад надад байнга зовлон байдгийг? 낙심이 돼요. 그죠? Цөхрөх штэ тий. 그잖아요. Тийм биз дээ. 저 형제는 왜 맨날 자기를 똑바로 안 하지? Тэр ах яагаад байнга өөрийн ажлаа зөв зохистой хийхгүй байгаа юм бэ? 나 혼자 이렇게 해서 뭐해? 나도 안 해 그냥. Би ганцаараа ингэж хийгээд яах юм бэ? Би ч гэсэн хийхгүй. 그래 버리는 거예요. Тэгч гэж байна. 그 신앙생활을 주님 보고 하는 게 아니고 Итгэлээрээ эзнийг хараад амьдарч байгаа юм биш? 사람 보고 하는 거야. 사람 보고. Хүнийг харж амьдарч байна. 우리는 Бид 신앙생활 중에 내 주변에 있는 사람들하고 나를 자꾸 비교하려는 그런 거 버려야 돼요. итгэлийн амьдралдаа эргэн тойронд байгаа хүмүүстэйгээ өөрийгөө харьцуулдаг энэ зангаа хаях хэрэгтэй. 여러분 나랑 똑같이 생긴 사람 여기 한 사람도 없잖아요. Надтай яг адилхан дүр төрхтэй хүн энд нэг ч байхгүй шүү. 그죠? Тийм биз? 나와 똑같은 재능을 가진 사람도 한 사람도 없어요. Яг надтай адилхан чадвартай нэг ч хүн байхгүй. 로마서 롬 12장을 보겠습니다. 12-аас харъя. 로마서 12장 Ром 12 3절부터 6절. 3-аас 6 байна. 12장 3절부터 6절. 1282 дугаар удаас 12-ийн 3-аас 6. 읽어볼까요? За уншия. Надад ноёрхогдсон нэгүслэр би та нарын хүн нэг бүрд чинь хэлээ. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоос илүүгээр бүү бод. Харин Бурхны хүн бүрд оноосон итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод. Нэг бид олон эрхтэн байдаг бөгөөд бүх эрхтэнд ижил үйл ажиллагаа байдаггүй адил бид олуулаа Христэд нэг бие бөгөөд хүн бүр нэг нэгэндээ эрхтэн юм. Бидэнд өгөгдсөн нэгүслэр бэлгүүд маань ялгаатай иш үзүүлэг нь итгэлийн хэрээр 한 몸에 많은 지체가 있죠. нэг бид олон эрхтэн байгаа. 각기 다르죠, 그죠? Гэтэ тус бүр өөр. 그죠? Тийм биз? 모양도 다르고 역할도 다릅니다. Хэлбэр нь үүргэн ч өөр. 여러분 오른손 왼손도 다르다는 거 아시죠? Хүмүүсээ баруун гар зүүн гар ч гэсэн өөр гэдгийг мэднэ үстэй. 오른쪽 눈의 시력과 왼쪽 눈의 시력도 달라요. Тэгэхээр энэ баруун нүдний харц болоод энэ зүүн нүдний хараач гэсэн ялгаатай. 오른발하고 왼발 크기도 달라요. Мөн баруун хөл зүүн хөлний хэмжээч ялгаатай. 아시죠? Мэднэ үстэй. 똑같은 게 하나도 없어요. Яг адилхан хэмжээтэй нэг ч зүйл байхгүй. 주님께서 우리를 구원해 주시고 한 교회 안에 두셨지만 Эзэн биднийг авраад нэг чуулган дотор тавьсан ч гэсэн 여기 앉아 있는 여러분 각 사람이 다 다른 거예요. энд сууж байгаа хүн тус бүр өөр байна. 은사도 다르고, Бэлэг авьяасан ч өөр, 그죠? тийм биз? 직분도 다르고, Үүргэн ч өөр, 할 수 있는 게 다 달라요. 능력이 달라. хийж чадах тэр чадвар нь ч өөр байна. 주님은 그것 갖고 주님 섬기라고 말씀하시는 Эзэн 거지. түүгээрээ эзэнд үйлчил гэж хэлж байгаа. 다른 성도자매와 비교하면서 주님 신앙생활 하라고 말씀하신 게 Тэ 아니에요. бусад итгэгч нартэйг өөрийгөө харьцуулаад эзэнд үйлчлээ гэж хэлээгүй ээ. 주님께서 우리 각 사람에게 계획하신 신앙의 코스가 다 달라요. Тэгэхээр эзэн бидний хүн тус бүр төлөвсөн итгэлийн маршрут нь өөр. 우리가 다 요배 길을 갑니까? Бид бүгдээрээ явын замаар явж байна уу? 우리가 다 요셉 길을 갑니까? Бид бүгдээрээ Йосефийн замаар явж байна уу? 우리가 다니엘의 새 친구처럼 다 풀무불에 들어가야 됩니까?
Бид бүгдээрээ Даниэлийн 3 насыг бүгдээрээ галтай зууханд орох хэрэгтэй юу? 만약에 그런 일이 생긴다면 어떻게 할 거야? Хэрвээ тийм зүйл тохиолдвол юу яах вэ? Яах вэ? 여기 풀무불 막 뜨겁게 막 태워놓고 예수 믿으면 다 죽인다고 들어가야 돼. Зуухыг бүр маш ихээр галж байна. Тэгэд Есүс итгэдэг хүн ийшээ орж өхнэ гэж байна. 어떨 것 같아요? Тэгвэл та бүхэн яах вэ? 대답을 안 하지? Яагаад хариулахгүй байна вэ? 우리가 다 그 똑같은 길을 코스를 가는 게 아니에요. Бид бүхэн тийм адилхан маршрутаар явж байгаа юм биш ээ. 그죠? Тийм биз? 욥 같은 믿음을 가진 사람은 욥의 길을 가는 것이고 Йовтай адилхан итгэлтэй хүн Йовын замаар явна. 요셉 같은 믿음을 가진 사람은 요셉이 간 길을 가는 것이고 Йосефтэй адилхан итгэлтэй хүн Йосефийн замаар явна. 다니엘의 새 친구 같은 사람은 다니엘의 새 친구 같은 길을 가는 것이고 Даниэлийн 3 найзтай адилхан итгэлтэй хүн Даниэлийн 3 найзын алхсан замаар явна. 각자가 Хүн бүр 다른 길을 가고 있어요. өөр замаар явж байгаа. 그러니까 다른 사람하고 저 사람은 어디 가고 있지? 왜 저렇게 하지? 비교할 필요가 없다니까. Тиймээс бусадтай энэ хүн хааш явж байна? Яагаад явж байгаа юм бэ гэж харьцуулах шаардлагагүй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 신앙생활은 주님 보고 하는 거예요. Итгэлийн амьдрал эзнийг хараад амьдрдаг аа. 천국 가면 단체상이 없어요. 단체상. Деваач руу очих юм бол нийтийн шагнал гэж байхгүй. 야, 홉두교회 식구들 다 나와. Ховч болгоны ахын дус бүгд 아, гараад. 여기다 서 여기다. За энд бүгдээр зогсож. 상 받아. За шагналаа аваарай. 그런 일이 없다고. Тийм зүйл байхгүй. 천국 가면 단체상이 없어요. Деваачнд очих юм бол нийтийн шагнал гэж 여러분 байхгүй. 각 사람이 서게 될 거예요. Тэгэхээр хүн тус бүр зогсох болно. 아유, 말씀 안 듣는 사람 놔둬요. 그냥 Үг сонсохгүй байгаа хүнийг орчихоо. 말씀 안 듣는 사람 놔두고 그냥 자기나 말씀 잘 들으세요. Өөрөө л үгээ сайн сонсоорой. 끝날 때까지 끝날 때 다 되는데도 안 듣는 사람은 어쩔 수 없지 뭐. За дуусах хүрт дөгчөөд авчи сонсохгүй байгаа хүн одоо яах чарахгүй шүү дээ. 자, 우리 올 한 해 신앙생활 한번 좀 돌아보시면 좋겠어요. 진짜로. Энэ нэг жилийн итгэлийн амьдралаа эргэж хараасаа гэж инхнээсээ хүсэж байна. 나는 어떤 모습으로 신앙생활 해왔는지. Би ямар дүр төрхөөр итгэлээр амьдрсан бэ? 나는 과연 주님 앞에 섰을 때 오늘 주님께서 나에게 열매를 달라고 하신다면 내가 정말 뭐 내어드릴 게 있을지. Өнөөдөр эзэн надаас үр жимсээ гаргаж өгвөл би гаргаж өгөх зүйл байна уу? 주님께 받은 은사와 직분 가지고 내가 정말 주님을 사랑함으로써 봉사해 왔는지. Эзнээс асан бэлэг авьяас тэр үүргээрээ үнэхээр би эзнийг хайрлаад үйлчилж амьдрсан уу? 여러분 교회가 없으면요 Хүмүүсээ чуулган байхгүй бол 나도 신앙생활 못해요. би ч гэсэн итгэлээр амьдрч чадахгүй. 교회가 없으면요 Чуулган байхгүй бол 전도 못해요. сайн мэдээ тарааж чадахгүй. 여러분 교회를 Хүмүүсээ та бүхэн чуулганыг 진짜 사랑해야 돼요. жинхнээсээ хайрлах хэрэгтэй. 왜냐면요 Яагаад тэгэхээр 주님이 우리 교회를 위해서 피 흘려 주셨거든요. эзэн манай чуулганы төлөө цусаа урсгасан. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 처음 사랑을 잃어버렸다면 Анхны хайраа алдсан бол 꼭 회복하시기 바랍니다. заавал сэргээгээсэй гэж хүсье. 올해 Энэ жил 한 번도 성경을 처음부터 끝까지 다 못 읽었다면 нэг ч удаа Библийг эхнээс нь дуустал нь уншиж чадаагүй бол 내년에는 эх жил 반드시 꼭 읽으셔요. гарцаагүй нэг бүтэн уншаарай. 말씀 듣고 순종하기를 주저했다면 Үгийг сонсоод дуулууртай хандахдаа эргэлзэж Нэ, тэнэгэлжсэн бол эх жил 야, 정말 순종해야 되겠다. 결심하시기 바래요. жинхнээсээ би дуулууртай хандна гэж шийдээрэй. 올해 Энэ жил 한 사람도 전도하지 못했다면 нэг ч хүн сайн мэдээ тарааж чадаагүй бол 내년에는 эх жил 진짜 내가 한 사람이라도 정말 주님 앞으로 인도해야 되겠다. жинхнээсээ нэг ч хүнийг болов би эзэн рүү хөтлөнө 결심하시기 바래요. гэж шийдээрэй. 11조 헌금 생활 못했다면은 11 өргөлийн амьдралд оролцож чадаагүй бол 내년엔 꼭 참여하시기 바래요. эх жилд заавал оролцоосэй гэж хүсье. 아시겠죠? ойлгосноо? 기도하겠습니다. залбирая. 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Төгсгөлийн үед амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас Бурхан та биднийг төрүүлж аварч өгсөн талархаж байна. 오늘 말씀을 통해서 우리 형제 자매들 주님 앞에서 우리 각자의 신앙 생활을 돌아보고 Өнөөдрийн үгээр дамжуулан манай ахын дүүс эзэн таны өмнө хүн тус бүр өөрсдийн итгэлээ эргэцүүлэн харж 주님 보시기에 부끄러운 것들이 있다면 그 모든 것들 다 내어버리고 эзнийг харахад ичгүүртэй зүйл байгаа бол тэр бүхнээ хаяад 새로운 마음과 결심을 갖고 신앙생활 할 수 있게 도와주옵소서. шин сэтгэл шийдвэрээр итгэлээр амьдрч чадхаар туслаарай. 우리를 향한 주님의 사랑이 너무나 크고 그 사랑이 변함이 없는 줄 압니다. Бидэн рүү хандсан эзний хайр дэндүү агуу тэр хайр хувиршгүй лээ.
그 사랑 의지하고 다시 일어서서 신앙의 경주를 힘있게 할 수 있게 도와주옵소서. Тэр хайранд найдаа дахин босоод итгэлийн уралдаанаар эцэг хүртэл гүйж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 101장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 101